حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو نا وہ آپ تصور کرتے ہو. میں نے اس کو کہا میں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت اگر ہم کرتے ہیں تو ہاں بشیر احمد ایم میدان ڈال دی بغیر تو جھوٹے ہو. ٹھہرو یار گڈو روتلس نو کڑیے باہر یار. آپ پوسٹر بنائے نا یار ساحل بھائی کہ قتل کی دھمکیاں، اوکے قتل کی ٹھیک ہے. دھمکیاں احمدی مسلمان جماعت احمدیہ کے فرد کی طرف سے مرزا مسرور کی بیعت میں شامل ایک کتے کی طرف سے ایک مسلمان مومن کو قتل کی دھمکیاں، اوکے سر. حق عیاں کرنے پر، سچ بولنے پر، کفر دکھانے پر ایک مسلمان کو قتل کی دھمکیاں، سر تن سے جدا کی دھمکی. تو اس طرح کا پوسٹر بنا دیں پلیز. اوکے. صبر کا دامن ہی ہاتھ سے چھوڑا. بات یہ ہے کہ جس بات سے زیادہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اب آپ اس طرح کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا تو یہ وہ تو بہت جذباتی ہو گئے تھے. مجھے پتہ ہے گھڑائش صاحب تو کہ کیسے کیسے عجیب و غریب کمنٹ وہ. تو آپ کو ہمیشہ بات کرنی چاہیے اور حق کی کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ سیکر لوگوں کی بات کر رہے ہیں، احمزی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جواز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سے ان کی اٹینشن چاہوں گا کیونکہ ان کو میں نے، میرا خیال ہے میں نے جواز بھائی کو شاید نہیں کی لیکن احمزی بھائی کو کی ہے. ایک ویڈیو ٹیلی گرام پہ بھیجی ہے ان کی. ساحل کالوں جو ہے وہ ایک پوسٹر بنا کے اس کے اوپر ایک بات کر رہا تھا. اس پہ آنے سے پہلے میں ایک بات کرنا یہ چاہوں گا کیونکہ میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا اور جس میں آپ نے کہا کہ وہ میر سلیم کی صاحب کی ریکارڈنگز اس نے پلے کی ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی حضرت علی کے اوپر اس نے ایسے کلمات اگر بولے، وہ تو اپنی تاریخ کا ایک حصہ ہے جو ریکارڈڈ ہے. تبری پڑھتے ہو تو اس کے اندر بڑا کچھ ہے. اگر ہاں یہ مرزا مسرور کا کتا کہہ رہا ہے کہ جو میر سلیم نے کہا ہے کہ حضرت علی میں معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد اور یزید میں کوئی فرق نہیں، تاریخ کا حصہ ہے. لکھ دی لعنت تیرے جمن تے کٹیا انسان، بغیرت انسان. تیرا ہون پتر تیرا ٹائم آیا ہے، تینوں میں آج تک نہ بخشیا ہویا سی جو یہ گڈوئے تیرا ہون میں دیکھ علاج کرنا. تیرا پتر دیکھ علاج ہوتا کیویں. یہ کل بھی کوئی لکھ رہا پوسٹر تھا تھا. سرطان سے جدا، سرطان سے جدا. ہاں ہاں یہ ان کا تنسد ہے. میں ان کے یہ جو ہے نا اس کو میں دو نے تین میوٹ کیا یہ تھا بعد میں. فنکار، ان کی آپ شغل دیکھیں ان کا کیا لگتا ہے. یہ سن دے جاؤ ذرا. وہ کوشچن اٹھاتے ہیں تو وہ کوشچن اٹھاتے ہیں بھائی، آپ جواب دے دو. بات یہ ہے کہ اس کو شاتم کہنے سے آپ لوگوں کا وہ جو تاریخ، جو اسلامی تاریخ ہے وہ بدل نہیں جائے گی. دوسری اس کے اندر بات یہ ہے کہ اگر میر سلیم صاحب نے اگر کوشچن اٹھایا ہے تو وہی لوگ جو شیعہ ہیں وہ پہلے 3 خلفاء کو کے اوپر کس طرح کی غلاظت بکتے ہیں، امہات المومنین کے اوپر کس طرح کی غلاظت بکتے ہیں، سب کو پتہ ہے. لیکن وہ ان کے فروخی اختلافی بھائی ہیں، وہ ان کی امت میں بھی ہیں، وہ ان کا اجماع بھی ہے. ان کو تو کوئی فتوے بھی نہیں ہے. وہ تو وہ کالی آئی 3 ڈی لگا کے خلفاء اور ساتھ امہات بیٹھا ہوا تھا، المومنین کے اوپر. وہ ہاں کالی جی، آئی ڈی لگا کے ساتھ بیٹھتے ہیں. وہ ساتھ بیٹھتے ہیں. ہاں کالی آئی ڈی اور لال کچھا پہن کے وہ ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے عقیدے ہیں. یہ ہمارا تو عقیدہ ایسا نہیں ہے نا، ہم تو کوشچن کر رہے ہیں. اس کو آپ الزامی سوال لے لیں یا الزامی جواب کے طور پہ لے لیں، لیکن وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جو حضرت علی کے اوپر. ہم تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی شان میں کبھی بھی گستاخی نہیں سمجھتے، اور بلکہ کسی خلفاء کی بھی نہیں سمجھتے. لایا ہمارے لٹریچر میں سے دکھا دے. اور وہ جو الزامات لگاتے ہیں وہ بھی غلط لگاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ الزام ہوتا ہے. الزام لگانے والا کبھی سچا ہوتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مجھے بتائیں یہ جس طرح الزام لگا رہے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی الزام لگانے والے ہاتھوں میں تختیاں لے کر کھڑے ہیں. کیا وہ سچے؟ اگر وہ سچے نہیں ہیں تو یہ کیسے سچے ہیں؟ یہ لال کچھے والے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. انہوں نے جو پوسٹر لگایا ہے وہ احمزی بھائی کو میں نے بھیجا ہے ٹیلی گرام پہ، وہ سنے دھیان سے. اور اس میں میں چھوٹی سی بات یہ کر دیتا ہوں، اس پوسٹر میں وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جس طرح عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کیے ہیں، اسی طرح مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اعتراضات کیے ہیں. اور عیسائیوں کا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طرز عمل بتانے کی کوشش کر رہا ہے، نقل کفر نہ باشد. اب بات یہ ہے، یہ لوگ امت محمدی میں تو ہیں، اپنے بڑے گن گاتے ہیں، لیکن یہ تو یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی امت کو جو امتی ہیں
उनको यहूद की तर्ज पे बोला हुआ है, और तुम्हारे तो अकीदे यहूदियों वाले हैं, उसका तो कभी जवाब नहीं देंगे। इनके तो अमल यहूदियों और नसारा वाले हैं, उस पे तो कभी जवाब नहीं देंगे। अब बात यह है, इतना सा सवाल पूछते हैं हम इनसे, उसका जवाब दे दे, हम इनको मान जाएंगे। वो कहते हैं ना, पंजाबी जी कहते हैं ना, पाओ लत्ता ते भार, दसो सानू के बाइबल दा, यसू ते कुरान दा, ईसा एक किवें में साबित करके दो। इनको बहुत तकलीफ हो रही है, तो फिर हमें बताएं ना, लगाएं ब्रॉड, इसके ऊपर आप दलीलें दो अपनी, कुरान से दलीलें दो, बाइबल से दलीलें दो, तौरात से दलीलें दो, जिधर से मर्जी दो सही, इल्जाम लगाने छोड़ो। ये हम इनको कहते हैं कि आप सिर्फ इल्जाम लगाते हो, उनकी तरह जो यहूदो नसारा हैं, और आपकी तर्ज वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी अपनी उम्मत के लिए। आप लोग 72 में बैठे हो, अक्सरियत में हो। कुरान के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने कहा है कि अक्सरियत हमेशा ना हक पे नहीं होती, ना हक होती है, उसके मुताबिक आप 72 में हो, 73 में नहीं। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप अगर हो तो 73वां साबित करो। ऐसा नमूना हमने दुनिया में नहीं देखा। इनसे आज पूछो जी, मेरा कोई फिरका नहीं है, मैं जी मान अलैहि वसाबी पे हूँ, लेकिन मान डिफेंड करने वालों में से हो। कि अगर एक बंदा या कुछ लोग जो कम्युनिटी जैसे जवाद भाई हैं, जैसे सारे आप लोग बैठे हैं, मेरी सबसे इंटरेक्शन हो चुकी है, मैं जो चीज़ उससे अखज़ की है मैं वही बताऊंगा ना। मैं वो तो नहीं कह सकता कि जो मैंने देखा हो, आप लोगों के हुस्न सलूक देखा हो, और कोई मुझे अपनी बरात में बिठा के कि जी कहो ये सो फलां है, नहीं हो सकता ऐसे। मैं आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि अभी सीकर भाई से मेरी बात हुई है, उस बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया है, उसने कोई मतलब मेरे खिलाफ जैसे एकदम हो जाता है ना कि जी चलो जी उतरो जी फलां जी तुम गानी तुम फलां हो, उसने बड़े तहम्मुल के साथ बात की है, तो मैंने उसकी तारीफ भी की है। मैं वड़ाई साहब को कहता रहा हूँ कि जज्बाती हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अक्ल की बात यह है कि जब आप इल्मी बात करते हैं ना, तो फिर अपना जो उनका ऐसा दावा है या नहीं ईसाइयों के अकीदे के लिहाज से नहीं होते शान शख्सी मुझे पढ़ा तो भी नहीं दे सका। ठीक है, अगर उसी तर्ज को लेना है तो आज हम तो कहते हैं कि इनको आओ हमारे साथ इल्मी गुफ्तगू करो, इस मामले पे भी इल्मी गुफ्तगू कर लो। जोया भाई सिर्फ सलीब ही नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही दज्जाल जो है वो एक साहबी, नाम मुझे ज़हन से निकल गया है, हज़रत ईसा आके वो अल्लाह के फजलो करम के साथ जमाते अहमदिया हर बात का जवाब रखती है, इनके जवाब की तरह है, इनके अकीदों के मुताबिक। और जो ये भाई अच्छा, दूसरा मेरी वाला बात भी मुझे याद आ गया, नीचे भाई ने लिख दिया था, वो दूसरा वाला ये था, वो चांद वाला, चांद का और छठे जार वाला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसकी मैं रसूलुल्लाह की रिप्लेसमेंट हूँ या बिल्कुल ही उसकी परवाह नहीं थी। वो समझ ही नहीं लगती, वो एक अजीब सी बात कर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे थे रिप्लेसमेंट है, चुवानी का बंदा उठ के, तो इनको तो मैंने कलमे की फाउंडेशन के ऊपर साथ बैठ के बात करना तो दूर की बात है, पर है तो मैंने कहा या फिर आप के मुंह से निकल जाते हैं, तो वही अल्फाज बार बार अपनी ब्रॉड पे सुनाए जाएं, ये गुनाह है। और फिर खाली सुनाए ना जाएं, अपने मुंह से अदा किए जाएं। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर सीकर की ये रिकॉर्डिंग हम आपको ये दे दें कि वो मुंह वाली बात जो वो करता है, फलाने के मुंह में नाउजुबिल्लाह नकले कुफर ना बाशद, तो उसके बारे में इनका क्या ख्याल है? ये तो हक भाई खुद इसने अपनी शातमियत के ऊपर मुनाजरा किया था, और उसी मुनाजरे में ये माना था हाँ मुझसे गुस्ताखी हुई। फिर बाद में पता है क्या कहता है? लेकिन इस मोमिन ने माफी मांग ली। यानी कि माफी मांग लेना इनके अकीदे में कहां लिखा है? जो डिक्लेयर्ड। अब सवाल ये है, जो डिक्लेयर्ड गुस्ताख हो, जिसने मान लिया हो मुझसे गुस्ताखी हुई है, क्या इनके अकीदे में कहीं लिखा है कि उसको माफ कर दिया जाता है या उसका सर तन से जुदा किया जाता है? पहले ये सवाल है हमारा। और इस बंदे ने गुस्ताखी की, वंस अ गुस्ताख इज ऑलवेज अ गुस्ताख, इनके अकीदे ऐसे हैं कि नहीं है? ये हमारा सवाल है। इस बंदे का बहुत कुछ देंगे हम। उसकी रीजन ये है कि जब भी इन्होंने ईसाइयों का कुछ पेश किया है ना, तो इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है।
जवाब अहमदियों को देने के लिए बुग़्ज़ में इसने पक्के और सच्चे रसूल के ऊपर इन्होंने गलाजत बकी है। मैं सबूत देता हूं। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां जहां भी जमात के बुग़्ज़ में हवालात जो पेश किए हैं, इन्होंने अपने मुंह से बार बार वो कलमात बोल पे गुस्ताखी की है। आए मेरे साथ बात करें, मैं बताता हूं कैसे। ईसाइयों की को अहमदियों ईसाइयों को तकवीयत देते हुए अहमदियों के ऊपर, क्योंकि ये बुग़्ज़ रखते हैं जमात अहमदिया में, इस पे मैं बताता हूं कि शातमियत क्या होती है। अभी तो शातमियत का हमने इनके ऊपर प्रोग्राम किया नहीं है, वो वाला नहीं। अभी तो जवाद भाई ने अपना 20% दिया था, तो इनकी चीखें निकल आई थी। अभी ये अगर इन्होंने ऐसे ही खेल रहा है और ये बार बार ऐसे ही खेल रहा है, तो हमें फिर प्रॉपर प्रोग्राम इसके ऊपर करने पड़ेंगे और हमें बताना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि इनके ऊपर रहम दिली का सलूक किया जाए, ये समझ जाए हक और सच को। अगर ये नहीं चाहते कि इनके ऊपर रहम दिली ना की जाए, तो ठीक है, हम गुस्ताखी के ऊपर प्रोग्राम कर लेते हैं आज। और इनके 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 जुम्मा तो बहुत कुछ है जवाब देने के लिए। जिल और बुरूज इनके जुम्मा है, ठीक है। बाइबल का यसु, कुरान के ईसा वाला एक ही है, वो साबित इन्होंने करना है। गुस्ताखी के ऊपर इन्होंने ये कहा है कि गुस्ताख मोमिन होता है। गुस्ताख मोमिन की टर्म इन्होंने निकाल के दी है टिकटॉक के ऊपर। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, बंगे दोहल बता रहा हूं, मैं सबूत देने को तैयार हूं। और इन्होंने बताया कि मोमिन क्या होता है, ये और अमर हक दोनों ने बताया है। इस मोमिन से अगर होगी तो तुम लोग तो पीछे पड़ गए हो। ये गुस्ताख मोमिन है इनके सर। तो ये तो इस तरफ ना ही आए तो अच्छा है। हम कहते हैं कि रहम दिली हो, और इनका मामला खुदा तआला के हुजूर है, खुदा इनके साथ सलूक करे। लेकिन अगर ये बार बार बाजार में आएंगे तो हम इनको बालों से पकड़ के घसीटेंगे। फिर ये हमारा वादा है। ऐसा नहीं है, मुझे जज्बाती किसी हो दोस्त गया भाई। ने जी हक भाई आप कुछ कह रहे हैं? मैं उनको कह रहा हूँ जय भाई को कि ये रात गई बात गई, बस इतनी वो करने की जरूरत नहीं है। मैं हाँ जी, बड़ाई साहब सुने आज ये बालों से भाई, पकड़कर घसीटेंगे, सर तन से जुदा है। सुने आज सुन लिया ਇਹ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜੇ। लेकिन एक रिकॉर्ड लाजमी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा इसके ऊपर, ख़ास तौर पे जमात अहमदिया के जो अफराद हैं उनको, वो ये है, यहाँ से थोड़ा सा फिर दिखा दो तो हाल है ताकि ना वो ना रहे। हाँ, पहली गल तो इत्थे वे, ठीक है जी। और इस तरह के लोग मेरे ख्याल में इसी जगह पे होते हैं, और इनकी औकात बिल्कुल इतनी होती है। बेटे तू जिस बला से तेरा सामना हुआ ना, तेरा अब्बा भी आ जाए ना, तेरा अब्बा, तो ये बला को टक्कर नहीं सकता, ठीक है। मैं तुम्हारी जमात को वहां दूंगा ना जहां पे बशीरुद्दीन महमूद के चबूने निकले थे, ठीक है। ये है जी मिर्जा मसरूर के कुत्ते पालतू। ये है जमात अहमदिया जो पूरा दिन पिटती है कि हमारे साथ क्या होता है, पाकिस्तान में ज्यादती होती है। वो क्या कह रहा है, बालों से पकड़ के घसीटेंगे और सर तन से जुदा। तेरी मेरे मुंह जो सुनना है, लेकिन नहीं। ये तकलीफ हुई क्यों है दोस्तों, ये तकलीफ असल में हुई क्यों है? असल बात सोचने की ये है, ये ना देखे कि वो पिट रहा है, मरीज चीखें मार रहा है, इस कुत्ते का आखिरी दम है, ये ना देखे। आप देखें इस कुत्ते का आखिरी दम आया क्यों है, ये इस नहज तक पहुंचा क्यों है। ये इस नहज तक इसलिए पहुंचा है कि इसका जो नबी है झूठा, जिसको ये नबी मानता है, उसको कल एक्सपोज किया है। ये नीचे देख रहा था बैठ के, उसको कल एक्सपोज किया है, और उसको एक्सपोज करके दिखाया है कि उससे बड़ा गुस्ताख मलून शख्स तारीख इंसानी में नहीं आया। वो ऐसा शख्स है जिसका कलमा पड़ा है, जिसकी गुलामी में होने का दावा किया है, उसी के ऊपर बकवास की है।
اسی کی کرسی کے اوپر جو ہے اس نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو جو ہے نا ہتھیانے کی کوشش کروں. ایسا بدقسمت آدمی، وہ ایسا ملون آدمی. اس کو جب کل ایکسپوز کیا گیا ہے تو ان کو تکلیف پہنچی ہے، ان کو ایسی تکلیف پہنچی ہے، اور ان کو تکلیف اس لیے پہنچی ہے کہ انہوں نے کوئی جو بندہ ایک لانچ کیا ہوا ہے اس بندے سے وہ جواب نہیں بن پایا، وہ بندہ گستاخی نہیں کر پایا ہے، وہ بندہ آگے سے الزامی جواب نہیں دے پایا. یار تو وہ ہو جائے یار، تو جو میں نے اشارہ کیا نا تو اس پہ تھوڑی دیر جھول ذرا، تو جھولا جھول. وہ بندہ گستاخی نہیں کر پایا، اس لیے ان کو پہنچی ہے تکلیف. اور یہ تکلیف جو ہے یہ تمہیں پہنچتی رہے گی، خدا کی قسم یہ پہنچتی رہے گی. جو یہ تو میرے بالوں سے کیا، تو میرے دوسرے بالوں کو بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اگر تیرے میں اتنا تو ماں کا لال ہے نا، میرا نمبر تیرے پاس ہے، کر مجھے کال اور آ کہیں ٹکر لے مجھے. میں تجھے دکھاؤں کہ پتر ہوندا کی ہے، کر مینوں کال. مرزا مسرور کے کتے، شاباش کر مجھے کال تو آ جا. جدھر خدا کی قسم دنیا کی جس کونے میں کہے گا میں تجھے ملوں گا. تیرا میں چاہتے پورا کرا، بڑ بولے بکچود، تو تجھے میں بتاؤں. باقی یہ ہے کہ تیرے بندوں کا وہ لیول نہیں ہے کہ تجھے ایسا ڈسکس کیا جائے، لیکن دنیا کو یہ دکھانا ہے تیری اور یہ تیرے ساتھ لال پری بیٹھی ہے نا، یہ کیا نپنسخ لال پری جو تو نے ساتھ بٹھائی ہے جواد نام کی، تم دونوں کی آڈیوز ریکارڈڈ ہے ہمارے پاس. تم نے سیال جنگ والے کے معاملے پر تم نے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی ہے، انسائٹمنٹ ٹو مرڈر کی ہے، اور ہم نے اب دوبارہ وہ آڈیوز ابھی چلائی نہیں ہے. بغیرت لوگوں، تم احمدیوں کا سر اصل میں اترو گے پاکستان کے اندر، تم جیسے کتے بغیرت جو ہے. جواد نے 20% اپنی رشتہ دیا گھر میں سے، 20% کا جو بعد میں دے گا، اس کی اوقات کیا ہے؟ وہ حقلے کی، دمے کے مریض کی اور حکالو کی اوقات کیا ہے؟ وہ مطلب پٹ زیادہ اچھا لیتا ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے انسائٹمنٹ ٹو مرڈر کر لیتا ہے. تم لوگوں نے، تو زیادہ بانگے کتے، مرزا مسرور کے کتے، میں تجھے ضرور اس لیے بولوں گا کیونکہ بشیر الدین صاحب نے کہا جس میں کتے کی خصلت پائی جاتی ہو نا، کتے کی خصلت، اس کو کتا کہنا گالی نہیں ہوتا. تیرے میں کتے کی خصلت ہے، تو اپنے مالک کو بھونکا ہے، تو اپنے مالک کو جا کے پڑ گیا، اور تو جس کو مانتا ہے وہ بھی اپنے مالک کو پڑ گیا. چاہوں تو میں ادھر بھی کتا کہہ سکتا ہوں، تو میرا کتا بھی نہیں اکھاڑ سکتا آگے. اور تیرے لیے بالکل یہی علاج ہے تیرا جو میں بھی چلانے لگا ہوں. سوری یار میں نے بند کر دی ہے ٹیب، ایک منٹ ذرا مجھے ایک منٹ دے دے، میں ٹیب کھول کے نا تیرے لیے میں شافی علاج تیرا وہی ہے. ایک سیکنڈ Turn pressure into performance. کرو جی، انہوں پیچھے کرو. تیرا تو بالکل علاج یہی ہے اور تیرے لیے رکھنا بھی یہی ہے. اللہ اکبر. ساحل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں نے آپ کے لیے ایک جلدی والا پوسٹر آپ کو بھیج دیا، اگر آپ چیک کر لیں اس کو. تو آپ یہ چیک کریں، جماعت احمدیہ نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، اور یہ دیکھیں میں نے کیا ان کو کیا، یہ دیکھیں. پتھر پہ اسے دیکھا اور اصلی تلوار اٹھا کے تمہارے لیے اتنا ہی ہے بیٹے، تمہارے لیے صرف اپنا اتنا سا رسپانس ہے، کیونکہ تم ہو اس لیول کے، تم ہو اس لیول کے. باقی تمہاری اوقات بیٹا اتنی ہے کیونکہ تمہارے ساتھ میں نے دیکھ لیا ہے، تم ہو لاش ہے جی. میں نے یہ نہیں کوشش نہیں کی تمہارے ساتھ، کوشش کی تھی تمہارے ساتھ، لیکن تم ہو لاش. تمہاری اوقات تھی اتنی، تمہاری اوقات پہلے تمہیں میں دکھا دوں تم ہو کس. تسی کام ڈاؤن تے ہوو، تہاڈے نال گل کرے کوئی بندہ. جب تو میرے سامنے ہوتا ہے نا تو ایسے کتے کی طرح تلوے چاٹتا ہے. اور یہ سوچ ذرا کام ڈاؤن ہوئے پہلے. اب بات یہ ہے کہ آپ اسم احمد پہ بات کرتے ہیں، اور میرے اچانک ذہن کے اندر آیا ہے یہ بات.
तो आप लोग तो ये सवाल करने के मजाज ही नहीं रखते भाई। हेलो आप लोगों का तो ये बनता ही नहीं इस्मो अहमद के ऊपर आप बात करो, क्योंकि सबसे पहले तो आबादी पे बात करो ना यार। हम ही तो हैं जो इस्मो अहमद को समझते हैं और हम लोग ही इसके जवाब दें और हम ही इसके मिस्दाक भी हैं। आप लोग तो इसके मिस्दाक ही नहीं बनते भाई। आप लोगों के तो अकीदे उड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बादी साबित करो, पहले जो लफ्ज बादी आया है आप उसको साबित कर सकते हो अपने अकीदों के हवाले से? जो आपने अकीदे रखे हुए हैं। ਜੋਇਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੀ ਮੇਰੇ level ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ बादी पे फंस जाओगे, ना करो। मेरे साथ बात करनी है अपने बादी पे। पहले मैं इस्म अहमद कर लूं, फिर बादी पे आपसे कर लेता हूँ। इसमें आप पहले वाला मसला जो मैं इस्म कर अहमद लेता से हूँ ना। पहले आया हुआ है उसको छोड़ दो, तो इस्म चले अहमद पे बात चले करो। ठीक है, अगला तो पहले मसला आयत पढ़े मुबश्शिरन बिरसूलिन का क्या मतलब है? मेरी बात सुनो। हेलो ना मुबश्शिर अंदाजा करो ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੋਡ ਕਿਰਲੀ ਤੇ ਚਤੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਗਏ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਰਜ਼ਈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜੱਫੇ। हम ही तो हैं। ऐ ਤੁਹਾਡੀ औकात है, उधर बैठ कत्ल की धमकियां दे रहा है मुझे, बालों से पकड़ के घसीटूंगा। तू पुत्र किसी होर वाला ਨੂੰ भी हथ नहीं पा सकता मेरे। ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ੌਕ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਦ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ। जोया जी, जोया रूथलेस जोये ने कहा है बालों से पकड़ के खींचेंगे सर तक। जोया तेरे वास्ते पंजाबी दी बड़ी सोहनी मिसाल है, डैश विच गूं नहीं ते कावां नूं सैंतां। ठीक है, मेरे को एक और जिहड़ी मिसाल है वो बड़ी अपनी बराड़ वास्ते है। सीकर दी बराड़ ते मैं रहन दिन्ना ओनू, लेकिन जोया तू है ते जिहड़ी ओहदे विच जूं है ना ਉਹ तू है। ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬਲੈਂਸ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਜੋਇਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਉਹ ਜੇ ਫਤਿਹ ਕਾਦੀਆਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਮੀਆਂ 49 ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਕੀ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਹੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। नहीं वो गल ठीक है, गल उन्हें बिल्कुल ठीक की है। ये अब आप देखें जी, इसने मुझे सरतन से जुदा, इसने कहा ये देखी जे तू नहीं बाज आएगा ते तेरी असी ऐ करांगे ते फिर तेनू वालां तो फड़ के घसीटांगे। हाय होए सदके जावा, उवें वालां तो फड़ के घसीटेगा जिवें मिर्जा ताहिर ने मिर्जा रफी नू घसीटिया सी फड़ के, या जमाते अहमदी दे लोकां ने मिर्जा रफी नू घसीटिया सी फड़ के। एवें मिर्जा मसरूर के कुत्ते। सीकर भाई रुक गए। वो जो था ना अपना अब्दुर्रहमान मिस्री, हाँ जी, उसको कहा बशीरुद्दीन महमूद ने धमकी दी कि मैं तेनू ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਮ ਨੂਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਆਫਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। बालाजी ब्रेकिंग न्यूज में फिर दे दूं, जमाते अहमदिया, बल्कि यार इनके खलीफे की फोटो लगाते हैं ना, इनके खलीफे की भी फोटो लगाते हैं। खलीफे ਦੀ ਲਾਓ ਡੌਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ AI ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈਜਾਨ AI ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, AI ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਨੇ ਓਕੇ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਫਿਰ। हाँ ये देखें जी, ये इनके बड़े, ये आप देख ले फोटो के अंदर, ये एक जानी जो उल्टे हाथ पे बैठा है, दूसरी तरफ एक वो जो प्ले बॉय बैठा है। इनकी जमात का, इन बदकार लोगों की जमात का आज एक कुत्ता उठकर एक मुसलमान को कत्ल की धमकियां दे रहा है, उसको फिजिकली असॉल्ट करने की बात कर रहा है, इंसाइटमेंट टू मर्डर कर रहा है बैठकर, उसको सर तन से जुदा की धमकियां दे रहा है।
बालों से पकड़कर घसीटने की बात कर रहा है, ठीक है जी। ये देखें जी, इनका मानने वाला ये राइट साइड पे ये वो है जिनके साले ने इनकी होने वाली बेगम को बालों से पकड़ के घसीटा था, मेजर साहब ने। आपा ताहिरा की बात कर रहा हूं मैं तेरा अंदर भी खोल देगा पुत्र, तू जिन्हों हाथ पा रहे अपने प्यो जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सिकर भाई? सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्धू भाई, कैसे हैं सिकर भाई? जी जी आ रही बिल्कुल आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आज से कुछ 4-5 महीने पहले ना मुझे भी कॉल की थी इसने ना, इस कतूरे ने, जोया ने ना। जोया ने? हाँ, जोया ने और एक दो बंदे और थे ना, तो अच्छा हाँ, उस वक्त इन्होंने मुझे इस तरह की बात की थी। मैंने कहा भाई मैं एम्स्टरडम में रहता हूँ, तो आप तो हमारे भाई हो माशाल्लाह, ख़त्म नबूवत के बड़े ज़बरदस्त मुजाहिद हो, हम आपको सुनते हैं, मैं आपसे सीखता हूँ, आप सब भाइयों से। अगर इसका बाप एक और माँ एक है ना, तो ये आपकी तरफ जाने से पहले ना, इसको मैंने उस टाइम भी कहा था मेरी कॉल रिकॉर्ड कर ले, एम्स्टरडम की किसी गली में मुझे जगह बता दे, 20 मिनट में मैं आ जाऊँगा, ठीक है? तो तू इन्होंने साढ़े, अच्छा इसका मतलब ये बदमाश बना हुआ है? और नहीं बदमाश, ये इसने मुझे कॉल की थी, साथ 3-4 बंदे और थे, कहता यार तू जो हरकतां कर दे हो तो ये थे वो थे फलान। मैं कहा तू अपने बंदियां नूं रोक लै, कहता फिर तेनू जानदा नहीं। मैं कहा तू, मैंने ना ऐसे कैमरा ऑन करके ना अपने शूज़ दिखाए थे, मैं कहा तेनू ए बूटा नाल मारांगा मैं। तो अभी भी इनके नहीं ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬਸ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਜੋ ਕਰੀਏ। औकात है ऐसी सिकर भैया दी है, औकात है रूटलेस जोइया है मेरे बूटा ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਦੀ औकात है। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, जिन्हों मर्जी आके, मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ, ये या इसका कोई भी कतूरा आपको बात कर रहा है ना, आ जाए यहाँ पे पर मुझे मिल ले, फिर मैं इसको। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह माफ करे इस तरह की बातें कहने वाली नहीं होती, मैं खुदा की कसम, ये इसके कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे ना रियल में जानते हैं, रियल में वो मेरे खानदान को भी जानते हैं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड को जानते हैं, खुदा की कसम वो उसको बताएंगे कि ये जिम्मेदारों की औलादें हैं, ठीक है, ये जागीर वाले हैं, और यकीन करें इसको ये भी पता चल जाएगा कि, और इनके तजर्बे की बात वो बता देंगे कि यकीन करो इनको पता है कि किसको लित्रों में किस तरह रखना होता है। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, ये वो लोग हैं जिनको अगर आप जूती मुंह में रखें ना पूरा दिन, लितर जिसको कहते हैं, तो ये ठीक रहते हैं। जैसे ही आप जूती निकाल लें ये बकवास करने लग जाते हैं, ये जूती के दाग हैं। इसने आपको तो व्हाट्सएप पे कहा है ना, अपनी कहीं ब्रॉड में बैठे, मुझे तो कॉल की थी ना पर्सनल। अच्छा हाँ, इसे तो मुझे लाइव का है ना, व्हाट्सएप पे कहता मैं इसकी, मैंने बल्कि इसका नंबर ढूंढा है, नंबर इसका पुराना बंद है यार, इसको मैंने कहता निकल ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਲੰਡਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਣਾ ਵੇ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਬੈਗਿੰਗ ਯੂ, कम ऑन प्लीज बेबी। यार उस्मान भाई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਆਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਕਰੋ, ਆਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਕਰੋ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੋਈਆ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੋਈਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੋਈਏ, ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ बस इन्हीं की गल करनी, जो ये आप समझ जाएगा, जो ये आप समझ आ जाएगी सारी। अच्छा मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं, वो जिक्र भाई, मेरा ख्याल है आप उस 3rd क्लास आदमी का नाम भी ले रहे हैं ना, तो उसको ऐसे फेम मिल रहा है, ठीक है, गल है ठीक है, बस उसकी इतनी औकात भी नहीं है कि आप उसका नाम भी लें। मैं सही बता रहा हूँ आपको, मुझे जब इन्होंने कॉल की थी, मैं आपको कह रहा हूँ कि 3-4 बंदे थे कॉल में, नाम नहीं लेता, ये बीच में था, तो ये मेरे से थोड़ा सा ना, इसने आवाज़ टोन चेंज करने की कोशिश की। मैं कहा मेरा पुत्र मेरे नाल इंज गल नहीं करनी, मैं अगर तेरे नाल तमीज़ नाल गल करा ना तो औकात च रह के, कहता नहीं जी फलाना टमकाना, लेकिन आप इस 3rd क्लास आदमी का नाम भी ले रहे हैं, वो यही चाह रहा है कि आपकी ब्रॉड पे, मुसलमानों की इतनी बड़ी ब्रॉड पे आप बैठ के एक इतना अच्छा स्पीकर उसका, इसको फ़र्क कराएं, 3rd क्लास आदमी है, मिलना है। मैं आके कह रहा हूँ भाईजान इधर आके पहले आपसे पहले मुझे मिल ले, मुझे बड़ा शौक है इस तरह के काम करने का। ये बात तो सही है, इसके लिए फिर यही ना छोड़ दें। सीकर भाई अभी चेक करें, सीकर भाई अभी चेक करें, दोबारा भेजी मैंने आपको पोस्टर। अच्छा मैं देखता हूँ, एक मिनट, फिर इसके लिए इतना ही ना करते हैं, ये वाला सीन जो है, इसके लिए हमें यही जवाब काफी है। हाँ मैं कह रहा हूँ आप उसका नाम भी ले रहे हैं ना, तो उसको फेम मिल रहा है, बस यही नाम भी ना ले, बिल्कुल नहीं, इसका यही काम है, यही इलाज है इसका। हाँ बस
یہ ٹھیک ہے. باقی میں تو آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا، آپ بھائی میرے کے نام نہ لیں، آپ اس کا وہ کیلیبر ہی نہیں ہے کہ وہ تو خوش ہو رہا ہوگا لائف پہ بیٹھ کے سیکر میرا نام بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کو یہ بھائی اتنا ہی کہہ لیتے ہیں مرزا مسرور کے ایک پالتو کتے نے قتل کی دھمکی دی ہے. یہ میرے خیال میں بہتر رہے گا، یہ بالکل استعارے کے طور پہ نا یہ یوز ہو جائے گا. ہاں، مرزا مسرور کے پالتو کتے نے کتے کو دھمکی دی ہے. اچھا جی، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں جی آڈیو کا ایک پارٹ جس میں بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنے کی بات ہو رہی ہے. ہاں ایک سیکنڈ ذرا. اوہو او یار وہ بند ہو گئی، ایک سیکنڈ ٹھہر جائے. اللہ اکبر. لیکن اگر یہ بار بار بازار میں آئیں گے تو ہم ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے پھر. ہاں ٹھیک ہے جی. یہ گستاخ مومن ہے ان کے سر. تو یہ تو اس طرف نہ ہی آئے تو اچھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ رحم دلی ہو، اور ان کا معاملہ خدا تعالیٰ کے حضور ہے، خدا ان کے ساتھ سلوک کرے. لیکن اگر یہ بار بار بازار میں آئیں گے تو ہم ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے پھر. جی کیسا رہا پھر؟ کیا صحیح ہے؟ تو میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ بھائی دویا پتر کتے سامنے بیٹھے صحیح، آؤ ذرا انیس کی طرح جیسے وہ آیا تھا گستاخی کے اوپر بات کرنے. کبھی آ نا خوشبو لگا کے آؤ، کبھی سامنے بیٹھو. اس کو سمجھ نہیں آنی زاہد بھائی، اس کو سمجھ نہیں آنی دن ہے کہ رات ہے. خدا کی قسم ابھی وہ ہوتا ہے نا کیپیسٹی ہوتی ہے کسی کی، اس کو سمجھ نہیں آنی کہ دن چل رہا ہے کہ رات چل رہا ہے. وہ پھر بھی کچھ سہ گیا، اس کو تو سمجھ بھی نہیں آنی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہی ہے، آ رہی ہے کہ جا رہی ہے، ہوش میں ہے کہ پاپوش میں. اس کو سمجھ ہی نہیں آنی. اور اس کے ساتھ اصل میں دیکھو جو لوگ بڑے شرفا بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے مرزا مسرور کا پالتو کتا، یہ قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، مرزا بشیر الدین محمود نے صحیح اس کو سور کہا تھا، اس بغیرت انسان کو. اس نے کہا تھا یہ سوروں کی طرح حملہ کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے گا کہ سیکر نے نیزہ پکڑا ہوا کہ بندوق پکڑی ہوئی، یہ سوروں کی طرح جا کے سیدھا حملہ کر دیتا ہے. اور مرزا مسرور صاحب، مرزا کیا کہتے ہیں غلام احمد صاحب نے تمہیں بالکل ٹھیک کہا تھا کہ تم لوگ کتورے ہو، بلکہ تم نے کتی کا بچہ بننا ہے. ہر ریفرنس میرے پاس موجود ہے، یہ نہیں کہ میں پلے سے لگاؤں. یہ دیکھ لو، میں تمہیں ابھی دکھا دیتا ہوں. مرزا سب نے انہوں نے کہا تھا مرزا صاحب نے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کتی کا بچہ بننا ہے. یہ میں تمہیں ابھی دکھا دیتا ہوں بھائی، محوالہ وہ جو موقع پہ. پہلے یہ دیکھ لو تم لوگ کو کیا کہا مرزا صاحب نے. یہ دیکھ لو، یہ مرزا صاحب کہتے ہیں، حضرت مرزا صاحب کا بڑا تصور لکھا ہے کہ دیکھا میں ایک جنگل میں ہوں اور میرے ارد گرد بہت سے درندے، بندر اور سور وغیرہ ہیں. اس سے استدلال یہ کیا کہ یہ احمدی جماعت کے لوگ ہیں. کہتے ہیں بندر اور سور کون ہے، کوئی کہنے کی ضرورت ہے جو اس گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے. تم لوگ یقین کرو تمہارا بالکل یہ علاج ہے. اور تم نے جو آج حرکت کی ہے، انشاءاللہ مرزا غلام احمد کا مانجا میں چوک میں ٹھوکوں گا، چوک میں. تو میرا جو تمہیں پٹنا میرا پٹ لے، تم مل کے پٹ لو میرا جو پٹنا ہے. چوک میں مانجا ٹھوکوں گا، چوک میں کفر کھولوں گا تمہارے جھوٹے جنہوں منع ہوا ہے تسی دجال کے پیروکار درندے بغیرت لوگ نہ. نہیں، آپ افضل ورائد صاحب کو کہیں کہ وہ حق صاحب جو ہیں ان کو دوبارہ انوائٹ کریں، ایک بار بیٹھ کے ہمارے ساتھ وہ دوبارہ بات کریں. میرا خیال ہے وہ تو بہت اچھے بھائی ہے. ہاں جتنی بواسیر جو ہوئی ہے نا ساری اس کی وجہ سے ہوئی ہے. مزید میرا خیال ہے منہ تک آ جائے گی بواسیر. زاہد بھائی وہ تو بہت اچھے بھائی ہیں، حق بھائی جو ہیں ان کو تو میں تو بہت ان سے اچھا لگا مجھے گفتگو. زاہد بھائی دیکھیں، آپ سب میں سے زیادہ کمزور میں ہوں، تو میں تو گزارش کروں گا یار فیس ٹو فیس بیٹھ کے نا بات کر لیں، زیادہ بہتر رہے گا. کیا کہتے ہیں؟ یار کی فیس ٹو فیس کرنی ہے، خدا کی قسم. یہ آپ ابھی میں کال کر لو نا تو یہ اس کی آواز آپ دیکھو، خوش آمدوں والی اس کی آواز ہو جانی ہے. یہ ایڈے جو کہ تو پائی گنڈوئے کا دوست آ گئے آصف ندیم صاحب. ہاں جی آصف بھائی السلام علیکم. یار سیکر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہہ رہا ہے جی بالوں سے پکڑ کے کھینچ لیں گے، یہ گنجے کو بالوں سے پکڑ کے کیسے کھینچیں گے یہ بتائیں.
भी गल ठीक है। नो तो बाल सिर्फ सर पे होते हैं आसिफ भाई। आसिफ भाई कौन सा सर की बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा सॉरी, माजरत के साथ। अच्छा चले छोड़ कोई। अच्छा बात यह है दोस्तों, बात यह है कि देखे अब मैं आपको बताता हूं असल में माजरा क्या है। बशीरुद्दीन महमूद साहब गए दौरे पर कनाडा के, है जी, और उन्होंने जाकर देखा कि भाई जो ट्रक ट्रुक चला रहे हैं ये जमात अहमदिया के लोग, तो इनसे गपशप करें जाके। उनमें से एक बंदा मिल गया उनको, और उसका उसने रखा हुआ था रूथलेस मुरब्बी। उन्होंने उससे पूछा कि जनाब उन्होंने क्या करते हो, किस तरह जाकर मुसलमानों को टैकल करते हो, सारा कुछ पूछा। तो वो बता ना सका। आखिरकार बशीरुद्दीन महमूद साहब ने फिर उसके बारे में क्या क्या वो कहते हैं जब मैंने सवाल किया, जब मैंने जोये से सवाल किया, मालूम हुआ इसने अखबार कभी नहीं पढ़ा। और जब भी मैंने जोये की उमंग पूछी तो जोये ने जवाब दिया कि मैं तबलीग करूंगा। वो कहते जब मैंने ये सवाल किया कि तू किस तरह तबलीग करेगा, तो जोया जवाब देकर कहता है जिस तरह भी होगा तबलीग करूंगा। ये अल्फाज जोये की हिम्मत तो बताते हैं मगर अकल तो नहीं बताते। जोये के अल्फाज से तो जाहिर होता है कि जोया हिम्मत रखता है, मगर यह भी जाहिर होता है कि जोये में अकल नहीं, ना वसत ख्याल है। जिस तरह होगा तो सूअर किया करता है। अगर सूअर की जुबान होती और उससे पूछा जाता था कि तू किस तरह हमला करेगा, तो वो भी जोये की तरह यही कहता कि जिस तरह होगा करूं। खुद बातें महमूद में से 1935 का पढ़ लें, ये उन्होंने लिखा हुआ यहाँ पे। तो बहुत अच्छा जानते थे ना इनकी जमात को। तो ये सिस्टम है जी। कोई और भाई अगर कोई बात करना चाहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही आ गई जी। अब आप देखिए आपस की बात है, लेकिन ये सारी बातों को साइड पे करके कि ऐसा हुआ क्या मुर्शिद भाई, ऐसा हुआ क्या कल हमने इल्मी गुफ्तगू की। हाँ उसकी भी बड़ी तकलीफ है। मैं बताता हूं आपको हुआ क्या है मुर्शिद भाई। हुआ ये है हाँ वो दे नहीं सका, वो मिर्जा गुलाम अहमद को डिफेंड नहीं कर सका ना। वो इल्जामी जवाब, वो गाली नहीं दे सका नबियों को, वो नबियों को गाली नहीं दे सका। वो तहम्मुल से बात करता रहा बैठकर, तहम्मुल से गुफ्तगू ही है। मिर्जा साहब के उतर गए, सारा कुछ ही उतर गया मिर्जा साहब का। मिर्जा साहब के मुंह पे मेकअप उतार दिया हमने मार के। नहीं उमर वार ऊपर आया हुआ था। ओ यार किधर है, मैं तो शायद सो गया हुआ था, मुझे तो नहीं पता, मैं तो आए लेट हूं। हम्म 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 ओए 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 ओए। यार ये तो फिर जुल्म साथ नहीं हो गया।
ਤੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਸਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ। हाँ ये तो गलत गल है ना। वो देखो वो मीठा मीठा होके निकल जाता है। नहीं फेस तो ठीक है मुर्शिद भाई, उमर उमार वाली ऑडियो मुझे चाहिए यार। ये तो बड़ा टाकरा मिस किया मैंने, ये तो मैंने बड़ा टाकरा मिस कर दिया। अच्छा दूसरी चीज आप ये देखें, कल मुर्शिद भाई आपको असल में वजह बताता हुआ क्या। हमारे एक तो मैं सब भाइयों से गुजारिश करूंगा, जितने हमारे भाई हैं, आप में से किसी भाई ने हक भाई के बारे में कुछ नहीं कहना। ही इज माई ब्रदर। हक भाई के बारे में कोई आपने बात नहीं करनी, किसी भाई ने भी। हक भाई एक अच्छे इंसान है और उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह आगे भी उनसे गुफ्तगू होगी। और देखें वो बड़े न्यूट्रल बात करते हैं, हमें मजा आता है जब कोई इंसान न्यूट्रल आगे से गुफ्तगू करके हमें दूसरा पहलू भी दिखाता है। ठीक है जी। अच्छा अगली बात ये भाइयों कि हुआ कल ये है मुर्शिद भाई के हक भाई ने बीइंग अ न्यूट्रल गाय, बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन, उन्होंने वो बातें हमारे सामने रखी जो बंदा कहता ना यार जे ए तू मैनू विखाए तो फिर मैं समझ आया ना कोई गल होती है। जिथे उन्होंने क्या हो कि नबी पाक को नहीं हो पाया तो मैं आया हूं करने वास्ते, हमने आगे से क्या कहा? हमने कहा जी ठीक है, ये यही अल्फाज आपके मुंह मांगे अल्फाज हम दिखाते, मुंह मांगे अल्फाज। उन्होंने आयन कहा, हमने कहा नीचे आयन लिख दें। उन नाकिस कहा, नाकिस लिख, मतलब जो जो लफ्ज उन्होंने अपने मुंह से निकाला कि ये अगर आप मुझे दिखा दें। अब हाँ कलमे से शुरू हुआ, सारी बातें आप बीच में ऐड कर लें। मैं कहता हूं हर किस्म का कुफर, अगर कोई बंदा ये सोच लेना कि यार ये कुफर तो नहीं ना मिर्जा गुलाम अहमद कर सकता, खुदा की कसम उसने वो कुफर भी किया। मुंह मांगा कुफर मांगो, मिर्जा गुलाम अहमद का मुंह मांगा कुफर आपको दिया जाएगा। और बताओ इसलिए तकलीफ हुई है, ये हमारी थी। और मुर्शिद भाई जो बात कही है, मसला ये हुआ है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड पे। मैंने कहा भाईजान मुझे आप ये बताएं आपको वो अल्फाज मिले? उसने कहा जी मिले। उसने कहा वो अल्फाज मिले। अब प्यार की निगाह से तो मैं मिर्जा गुलाम अहमद की तहरीर को नहीं देख सकता था, मैं तो लानत भेजता हूं। मैं मिर्जा की तहरीर को प्यार की निगाह से तो नहीं देख सकता था, मैं कोई गंदा मरजोटा थोड़ी हूं कि मैं प्यार की निगाह से देखूंगा इस कुफर को। मैं तो लानत भेजता हूं इस कुफर के ऊपर। मैं तो उसका कुफर बयान करूंगा जो है, जो लिखा है, और जो बात मैंने की वो बात मैं बयान करके दूंगा। तकलीफ इस बात की पहुंची है, कत्ल की धमकियां, ये बालों से पकड़कर घसीटना, अगर ये बाज ना आया तो ये तकलीफ मुर्शिद भाई इस बात की पहुंची है और कुछ भी नहीं है। तो मैं तो इनको बल्कि खुशखबरी दूंगा कि सोनियो, जब ये मामला पीक पे था ना, जब मुसलमान भी इस बात पे बड़े मेरे खिलाफ थे, तो तुम्हारा बंदा मैंने उस टाइम मांझा ठोक दिया तुम्हारे बंदे का डटा के, उस टाइम मांझा ठोक दिया था, क्योंकि डरना सीखा ही नहीं अपने बाप से अल्लाह के सिवा। अल्हम्दुलिल्लाह। ਉਹ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਕਸਮ ਸੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਜੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, खुदा ਦੀ कसम रगड़ ये के पता रख नहीं लिया। केड़ी पोलचे बेचारे बैठे हुए ने। पुत्र ये जो तूने आज हरकत की है ना, तू यकीन कर तेरी जमात वाले तुझे कहेंगे कि लख दी लानत है तेरे ऊपर कि तूने आज ये छेड़ा किसको है। ये तेरी जमात वाले कहेंगे, क्योंकि ये मिर्जा साहब का मांझा मैं वो और तरीके से देखो, मोटिवेशन मिल जाती है। कई दफा बंदा डल होता है। अब जैसे 2 दिन से मैं टिकटॉक पे नहीं था, कल हक भाई आए हैं, गुफ्तगू होगी, बात चल पड़ी। अब मुझे एक मोटिवेशन मिली है, और मोटिवेशन ऐसी मिली है कि मैंने मनवाना है दुनिया को कि तू मिर्जा मसरूर का पालतू कुत्ता है, और दूसरा मिर्जा जो गुलाम अहमद की तालीम ने कुत्ते ही परवान चढ़ाए। तुम लोगों को साबित करूंगा पहले, तुम देखो तुम्हारे साथ करता क्या, तुम लोगों को पहले साबित करूंगा कि तुम मिर्जा साहब के मुखालिफ हो तालीम में, फिर मैं ये साबित करूंगा कि जो मुखालिफ होता है मिर्जा साहब का, उसकी औरतें कुत्तियों से बढ़ जाती हैं। तुम्हें ये भी दिखाऊंगा, तुम्हें सब कुछ दिखाएंगे भाई।
और सीकर भाई क्या नाम था इसका जिसने कहा है बालों से पकड़ के घसीटूंगा, इस चवल का क्या नाम है? ये नाम क्या है? ये गडोया नहीं है, ट्रूथलेस गडोया, ये वो है। अच्छा अच्छा। हाँ ये वो है। ये वो कहते हैं जोया हमारे बियाबानों का खंजीर हो गया, उसकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई। ये तेरे नबी ने कहा हुआ है। पुत्र तू अभी सब्र कर, तेरे साथ होती क्या तू सब्र तो कर। जी बाकी भाई करे, तू मुझे कत्ल की धमकी दे मेरे। जी 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 मुर्शद भाई। ये इसके बारे में एक और भी है ना, वो मेजर साहब ने कहा हुआ। और सीकर भाई मेरा भाई इब्ने आदम आया है, मैं नीचे बैठता हूँ, मेरे भाई को ऊपर बुलाएं जरा। जी 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 ठहर जाओ जरा, दुनिया बैठे बैठे। ओहो इब्ने आदम भाई आ गए। अल्लाह अकबर। मलक साहब थोड़े से मैं खामोश हैं, ਤੁਸੀਂ माइक बंद कर लिया, माइक खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इब्ने सीकर आदम भाई भाई। उन चूहिया ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਵਹਾਈ ਸੀ उस बंदे ਨੂੰ सिर्फ एक लात ही पई हो है ना, मैं आपको बताऊं 100 मरतबा पेशाब करेगा जिस तरह इनका वो करता रहे। मैं कहना था पेशाब बंद हो जाना, तू कहना पेशाब करेगा वो खुद। मैं कहना थी हवा ही बंद हो जानी है, ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਡੱਕਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦਫਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਡੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਾ ਪਿਛਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡੱਕਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਓਹੋ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਐਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦਰਜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਤਬੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। यानी कि कहने की कोशिश कर रहे हो 10 तो 10 तो हो जाएंगे सारे। मैं कहना 10 तो गिरेबान हो जाएंगे, 10 तो गिरेबान हो जाएंगे। इन्होंने भी गिल्ली रेत मंगानी है, रेत मंगा के उत्ते बहना, फिर इन्हें भी रेत मंगा के बहना, कहना रेत दे नाल ही सारा काम सरना हुण। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਚੂਹਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। इन्हें मिट्टी मुंह च पा लेनी, गुड़ पीछे ला लेना। फिर कीड़ी हो जाएगा बंदा। अच्छा इन्हें एक और काम भी करना है, इन्हें एक और काम भी करना है। इन्हें परात नहीं रखनी, मेरे परात रख के बह गया सी ना, इन्हें मंजी दे पावे दे नाल खो जाना, बह जाना, कहना उतो ही काम चलेगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਤੇ? ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਮੰਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਤੋਂ ਗੋਲ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜੇ ਛੜੀ ਯਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਧਮਕੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਧਰ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 20% ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ 20% ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 20% ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਯਾਰ ਰੱਬ ਰਾਤੀ ਨੂੰ ਪੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਓ ਨਾ, ਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰੀ ਚ ਕਾਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿਆਰੀ ਨਾ ਸੋੜਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਲ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਸਾ ਠੋਕਿਆ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਤਾਲਮਨਾਨ ਨੂੰ, ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤਾਲਮਨਾਨ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋ ਠੁਕਵਾਇਆ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕੋ
ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕੋ। ਸਰ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ ਚਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਪਾਵੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੰਗ ਹੀ ਪਾਓ ਜੀ। ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬਾਵਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਅਬ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਕਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟਕਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਜੋ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਨਾ ਇਬਨ ਆਦਮ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ। यार ये बंदा आ गया है, देखो इस आधी तकलीफ इसने दी है, कत्ल की धमकियां मुझे। यार ये ज्यादती नहीं। ये देखो शाना होके निकल जाता है मीठा मीठा होके। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ मैं म्यूट लगा के बोल रहा हूं। वालेकुम सलाम। मैंने कहा देखिए सीकर भाई को हम हाशा बख्शते हैं कि अब आखिरकार एडी को लीड करते हैं हमारे भाई, तो फिर यस ही इज द रियल फेस ऑफ एडी, वी से इट। हाँ जी मैं बता दूं, मुझे डेली सीकर भाई कॉल करके कहते हैं उसामा ये रेफरेंस इस जगह पड़ा हुआ है, जाके पढ़ो। अच्छा बोलेगा सीकर भाई। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो सम भाई। ये स्क्रीन देखे सारे बस, बाकी छोड़े। ਨਾਫ ਤੋਂ 4 ਉਂਗਲ ਥੱਲੇ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ये है जी मेरा छोटा सा रिस्पॉन्स। अब मैं कहता हूँ मेरा कैलकुलेटिव आपने रिस्पॉन्स किया। ये इसको अगर गौर से देखें ना, वो इशारा क्या कर रहा है, तो वाह। कि किस चीज का रिस्पांस आप कर रहे हैं? उसामा भाई कत्ल की धमकियों का। क्या को कत्ल की धमकियां दी गई है? लो ये खाली इतना ही सुन ले भी, आपको बाद में दूसरी सुना दी। ये सुन ले खाली, ये सुने आप। वो मैंने से अगर होगी तो तुम लोग तो पीछे पड़ गए हो। ये गुस्ताख मोमिन है इनके सर। तो ये तो इस तरफ ना ही आए तो अच्छा है। हम कहते हैं कि रहम दिली हो, और इनका मामला खुदा तआला के हुजूर है, खुदा इनके साथ सलूक करे। लेकिन अगर ये बार बार बाजार में आएंगे तो हम इनको बालों से पकड़ के घसीटेंगे फिर। ठीक है जी। उसने कहा क्या इनकी तरफ कानून की धमकियां दे रहा है मुझे, मेरी ऑडियो की धमकियां दे रहा है। ये बात जो घसीटने वाली है, फिर वो बंदे कहते हैं घसीटी ना कहो। यार ये ऐसा नहीं चले नहीं ओते नहीं जाते। छोटा ये चाहता है, असल में ये चाहता है कि वहां जाया जाए। ये इस तरह के बदबख्त लोग इसीलिए होते हैं। लेकिन हम फिर भी रहम दिली करेंगे। हम कहते हैं यार चलो ऐसे कुत्तों की वजह से हम जो है ना उनको नहीं कुछ। यार ये तीन चार बंदे हैं जिन्होंने कुत्ता खा लिया हुआ है। उसमें से एक है ये शेख, उसके बाद जोया, अताल मनान, और उसके बाद वो क्या नाम है इसका अपना जिन्हों फंसे लाल परी। हाँ वो कैनेडा की लाल परी जो है, लाल परी वो भी आके ना एक आता कहता है मैनू मार दियो। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁੱਦੀ ਨੂੰ। ये एमडी नहीं है। अच्छा ओ ते बहुत ही मेरे ते पागल। अच्छा कैसे बेगैरत है, कहता नकले कुफर ना बाशित। सीकर ने जो वो कहा ना मुंह वाली बात की, ठीक है। अच्छा अभी आप वो जिसकी बात ऑडियो चली थी, जिसके ऊपर मैंने खुद ये कहा होगा अल्लाह माफ करे नकले कुफर, मैंने कहा होगा ना वो ऑडियो चला के, जिस कुत्ते की वो ऑडियो थी जिसमें से इन्होंने मेरी वो कट की है, उस कुत्ते के ऑडियो पे ये इनमें से एक भी नकले कुफर नहीं कहेगा, क्योंकि उसको वो कुफर कहते ही नहीं है। उसी ऑडियो को इनका दूसरा बंदा बैठकर डिफेंड करता रहा मेरे साथ मुनाजरे में। ये ऐसे गलीज कुत्ते हैं जमाते अहमदिया के, ऐसे गलीज कुत्ते हैं जमाते अहमदिया के।
اسی کتے کو بلا کر انہوں نے کہا تھا آپ نے دل سے کی ہے یہ بات؟ اس نے کہا نہیں میں تو شاپر ڈبل کر کے دیا تھا. یہ وہ بغیرت کتے ہیں جماعتیں. کتے پتہ کس طرح کتے پالے نے مسرور صاحب نے کتے پالے نے چھوٹے کتے. چھوٹے کتے ہوندے نا انہاں نوں پالے ایسا جاندا وے کہ چھوٹے کتے جدوں خطرہ ہوے نا کوئی ایسا نہیں گل ہوے تے چھوٹے کتے کہتے نے چوں 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 پھر اینڈ تے وڈا خلیفہ کتا بھونکدا وے پھر وہ بھونکدا وے تے وہ کہندا وے حدیث دے بارے وچ بکواس کردا ہے. نہیں انہیں بھی کیتی ہے نا بکواس. انہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے بکواس کیتی ہے نا شراب والی کیونکہ چھوٹے کتے روز بھونکدے نے براڈا دے اوتے پھر کچھ عرصے بعد وڈا کتا بھونکدا ہے. بڑے جوئیاں نکال دینے باہر. چلو اسی اتنے نہیں جاندے اسی حذف کر دینے. میں کنڈیم کر عثمان آپ کی یہ بات جو ہے کامنٹس آپ کے ٹھیک نہیں ہے. آپ ڈانٹ یہاں کہیں گے یا واٹس ایپ پہ؟ دیکھیے عثمان بھائی ینگ بلڈ ہے. دیکھیے آپ بچے سے بھائی دیکھیں اگلے نے محمد رسول اللہ کو ننگی گالیاں دی تھی تو اس کو کہا گیا کہ ڈانٹ یہاں کھاؤ گے یا گھر پہ جا کے پرائیویٹ میں سیکر بھائی پرائیویٹ میں کرنے ہیں عالم ارواح میں. عثمان انعام یہاں پہ لوگے کہ میں بعد میں انعام بھیجوں؟ میں تو انعام ہی دوں گا. نوٹی بوائے عثمان بھائی سیکر بھائی جی تیار ہے آپ؟ کوئی چھرلی چھوڑی جائے یا پھر رکا جائے؟ کیسا موڈ ہے آپ کا؟ میں کہہ جی بالکل اسی مطابق کام ہونا چاہیے جس طرح یہ ویڈیو چل رہی ہے نا اوپر ایتھے 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 اوئے چوئیے ایتھے ایتھے اوئے جواد وائی سی سی ایتھے ایتھے راجہ تال منان ایتھے ایتھے او شیخ گودی کتے اوے تو تے ایتھے بھی نہیں تو ایسے قابل بھی نہیں تو ہی پریت کر دینا. جی اسامہ بھائی یار یہ ایک منٹ ٹھہرے گا اپنا زاہد بھائی آپ موجود ہیں؟ اللہ تھلے نو یار خدا پہنچ لی پہلے کوئی نہیں مجھے اتار دیا کریں آپ جب بھی آپ کا دل کرے. بھائی کہاں پہ موجود ہے؟ بیٹھے آصف بھائی آپ سب میں سے ہمارے سے سینئر ہیں آپ سب سے بڑے ہیں. زاہد بھائی نو لا کے تے سامان نو لے آوے. نہیں زاہد بھائی تو اوپر بیٹھے ہوئے تھے. محمد زاہد بھائی تو بیٹھے تھے. اچھا محمد زاہد بھائی میں کہ زاہد جویل صاحب دی گل ہو رہی ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام. نارا کی حال چال ہے پراو؟ ٹھیک ہو؟ اللہ دا کرم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میں تے اج ہاس کے پاگل ہویا سیکر بھائی. خیری تسی پتہ نہیں گل سنی ہے کہ نہیں؟ نہیں امر نذیر جڑا ہے نا اپنا امر نذیر بھائی جی وہ مرزائیاں نو پیاندے نے اگلے جمعے چ میرا نام جڑا ہے نا خلیفہ نواز کو لے کے کڈے میرے واسطے منو نہیں چاہیدی دعا. انہیں آخیا کہ بھائی مسلم امہ جیڑی ہے نا اللہ پاک انہوں فتح دے. آندا تہاڈا کیا لینا دینا ہے؟ تسی سانو کافر سمجھدے ہو؟ تسی ساڈے واسطے دعا کر ہی نہیں سکدے بھائی. میرا نام کڈو وچوں کی دعاواں کردے نے ساڈے واسطے. ہاں جی اے سنی ذرا تو پیچھے پڑ گئے ہو. یہ گستاخ مومن ہے ان کے سر. تو یہ تو اس طرف نہ ہی آئے تو اچھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ رحم دلی ہو اور ان کا معاملہ خدا تعالیٰ کے حضور ہے. خدا ان کے ساتھ سلوک کرے. لیکن اگر یہ بار بار بازار میں آئیں گے تو ہم ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے. ہاں جی ساکی صاحب پھر میں وہی گل کیتی نا تے پھر کئی بھرا گسا کر جاندے آ. کرن لگیا باہر کرن لگیا انگل دھر دے آواز نہ نکلے انہاں وال پھڑنے آ. ساکی تو نوٹ کر اس پوری ویڈیو چ انہیں مینوں قتل دیا دھمکیاں دتیاں نے. انہیں سر تن تو جدا پاکستان دا قانون انہیں مینوں سارا کچھ سنایا صرف کی کہ مرزا غلام احمد دا تو نا لینا چھڈ. تے میں یہ پیغام دیتا ہوں تو اسکرین تے ویکھ. انیا ٹھیک ہے ہاں بھائی ایتھے بس اینی جی گل ہے. دیکھیں آپ دیکھیں میں دیکھیں سیکر بھائی دیکھیں نا آپ نے غلط بات کی ہے. میں ہوں نا آپ کے ساتھ. آصف بھائی ایک منٹ آپ کو نیچے کر. آصف بھائی ایک منٹ میں آپ کو نیچے کر رہا ہوں. اسام بھائی ذرا آپ ایک منٹ رک جائیں ذرا. لے ذرا
ایک بندہ اتنی محنت کر رہا ہے اس کی میں تبلیغ لے لوں. آئیں جی بھائی عقیل شاہ صاحب آ جائیں آپ کی ریکویسٹ یہ رہی جی. آ جائیں جی. ਕਿਸੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭੈਣ ਹੀ ਅੱਖਾ. ਸਹੀ. ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ. ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਮਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੂੜੀਆਂ ਮਸਲੀਆਂ ਦੀ. ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਤਨੀ ਗੱਲ ਮਸਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਭੈਣ ਹੀ ਅੱਖਾ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ. ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜਮਾਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸੀਕਰ. ਸ਼ਾਬਾਸ਼. ਚੱਲ ਬੋਲ. ਉਹ ਸੀਕਰ ਕੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ. भाई ठहर जी सलाम भी उसको जरा मौका तो देना. मिर्जा मसरूर का कुत्ता आया उसको थोड़ा मौका तो दें भौंकने का. ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਯਾਰ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ. कर ले. ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ. ਬਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ. कसरे खिलाफत च बड़े हैं इस टाइम. ਖੋਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਹੀ ਆ. डर गया तो माइंड कर गया. चल थले बैठ. माइंड कर गया. जी ओ यार सीकर कसम से कैसा आ गई है. माइंड कर गया यार. एक काम है 16-20 साल पहले करके छड़े ने असी. माइंड कर गया सोना. माइंड कर गया. चलो कोई नहीं. तकलीफ तो पहुंचती है ना जी. तकलीफ तो होती है. मिर्जा मसूर के कुत्ते आखिर पालतू है. भौंकना तो उन्हें है. कोई उसको म्यूट ना करे जी. ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਐਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਪੁਸ਼ਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ. ਤੇ ਐਡਾ ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਆਪੇ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਪਾਈ ਆ. ਜਾ ਮਸਲੀਆ ਸਹੀ. ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸੂਦ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ. ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈ. ਹਾਏ ਹਾਏ ਯਾਰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਲੈਂਦਾ ਜੀ. ਐ ਲੈ ਇਹ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ. ए मिर्जा ते आके बाज. अच्छा जी अब देखे लेट्स गेट बैक भाइयों. देखे बाद आखिरी पैगाम दे देते हैं उसके बाद जरा आगे चलते हैं. आखिरी पैगाम ये है कि जमात अहमदिया के अफराद मिल बांट कर बाजमात होकर मेरा जो तुमने पुटना है ना मेरा पुट लो. ठीक है. मिर्जा गुलाम अहमद की मंजी मैं चौक में ठोकूंगा. आप सही है. मेरा जो उखाड़ना उखाड़ लो. जिस माँ के लाल को है ना मेरे पे 295 सी कटाने का शौक तो इकट्ठे पाकिस्तान लैंड हो गए. मेरे साथ प्लान कर लो. ठीक है. और इकट्ठे पाकिस्तान में चल के ना तू भी मेरे साथ 295 सी कटा तो मैं भी तेरे नाल चलांगा. ये डन करो. जे बाहर कटानी है मेरे ते यूरोप च कटानी है तो 295 सी मैं उहदे वास्ते भी तैयार हाँ. तू कैनेडा च कटानी है अमरीका च कटानी मैं तैयार हाँ. लेकिन हिम्मत कर. ये पता है क्या ये कुछ मैं आपको बात बताता हूँ. ये कुछ लोग होते हैं आपने नोट किया होगा जिनका दुश्मनी ना भी हो ना तो जानबूझ के गाड़ी में असला रखेंगे शौकी मारने के लिए. ये उस तरह की क्वालिटी का बंदा है. ये इस तरह के ना होते हैं मतलब छड्डू से ज्यादा भौंके किस्म के बोल बच्चन करने वाले. वो जैसे वो मरज़ई था क्या नाम था उसका जो रॉड लेके गया था शोएब राजा के खिलाफ. राशिद. आपको पता है उस खोते के चम राशिद को मरवाने वाला कौन है. रॉड का मशवरा किसने दिया था. इस कुत्ते ने. इसी कुत्ते ने कि तुम अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ लेके जाना. रॉड लेके जाना चंगा होना. रॉड तेनू देंदा आगे. तो बंदे शरीफ सन वो अगे बंदे शरीफ रहने कुछ क्या नहीं. राड तो कुछ क्या नहीं. नहीं ते अल्लाह की कसम अगर वो मस्जिद वाले चाहते इसको दहशतगर्दी में पकड़वाते. ओयो राडे नु दे के ना उथों ते कहंदे लेके जा पुत्र नाल हुन. वो वैपन आप लेके कंसील्ड वैपन लेके आ. यकीन करो वैपन फड़ के तू घरारे करांदे वैपन दे. तू पता नहीं तू बेवकूफ इंसान है. ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ. ਉਸਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾ. ਆਂਦੇ ਆ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈ ਸਿੱਧਾ ਕਢਾ ਲਈ. ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਫੀ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਥੈਂਕ ਯੂ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਤਾਲੁਮਨਾਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸਲਾਹੀ ਤਸਰਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਤਿਹ ਸਲਾਮ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ. ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ. ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਾਣੀ ਗਈ. ठीक है जी उसामा भाई. ठीक है. इससे पहले सीधे भाई हम टॉपिक चेंज करें.
دیکھیں میں نا ایک فرض ادا کرنا چاہوں گا کہ جماعتی احمدیہ کہیں غلط نہ آپ کو سمجھ گئے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی آپ صرف اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ آؤ شاگردوں کی طرح میرے قدموں میں بیٹھ جاؤ، بالکل، بس اور میں نہیں کہتا اس میں اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کہہ رہے۔ دیکھیں جو متکلم ہے وہ خود اپنی تشریح کرے گا، تو میں اپنی صرف گندی اتنا کہہ سوچوں رہا کو- ہوں ہیو اے سیٹ. جی بالکل میرے چرنوں میں بالکل آن یور نیز۔ آن یور نیز سے وہ او کچھ اور سمجھ لیتے خیر ہیں اسامہ بھائی، آن یور نیز سے کچھ اور سمجھ نہیں لیتے ہیں. ایویں زیادہ خوش ہو جان گے اسامہ بھائی، اتنا بھی نہ انہاں نوں صحیح کرو۔ بس انہوں نے کہو کہ ہیو اے سیٹ. جی فکر بھائی آپ کیا آج لوگوں کو بتانا چاہیں گے؟ آئی مین آپ کو کچھ چیزیں آپ کو علم میں ہے کہ آپ جانا چاہیں گے اس طرف جس طرف آپ لے کے جانا چاہیں؟ اسامہ بھائی میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے تو سب سے پہلی بات کہ رضی نے قبول کر لیا کہ مرزا غلام احمد صاحب نے اضافی باتیں لکھی ہیں بائبل میں اور جھوٹ بولا ہے. پوری جماعت احمدیہ کا موقف اس نے پانی کے ساتھ بہا دیا اور مرزا صاحب کو کذاب اور دجال قرار دے دیا رضی نے. پہلی بات یہ ہے. اب آپ بتائیں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ سیگر بھائی مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ہمیں تھوڑی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ایک شخص جو پہلے کبھی آ کے کہتا ہے کہ اسی بندے کے یہ 3 جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی اس کی ایک ویڈیو ہونی چاہیے سکر بھائی. بالکل بالکل سیکر بھائی بالکل قطع آپ کی بات کلامی ٹھیک کی ہے. معافی، ایک آپ کی تھوڑی سی کریکشن کر دوں اگر معذرت کے ساتھ؟ آپ جی 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 عمران بھائی علم میں مجھ سے بڑے ہیں لیکن عمر میں بڑا ہوں. یہ نہ کیا کرے، ایسے نہ کیا کرے. اچھا آپ نے کہا ہے کہ رضی نے پانی میں بہا دی، پانی نہیں پاجان، کسی اور میں بہائی ہے اس نے، میں نام نہیں لینا چاہتا. چلو گٹر میں بہا دی، گٹر میں بہا دی، گٹر میں بہا دی. ہاں جی 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 موتر کو اس گٹر نے میں بہا گٹر دیا. گٹر کر دی پوری کی پوری محنت. ہاں جی سکر بھائی آپ علیہ السلام کھول سکتے کم آن ہیں؟ ناؤ. میں آج آپ کو ایک شاپ دینا لائک. چاہ رہا ہوں. بالکل بالکل کھول سکتے ہیں بھائی جان، بالکل کھول سکتے ہیں. اوکے علیہ السلام جی کھولیا. والیوم 3 پر چلے جائے آپ. پچھو چل رہے ہیں پڑے جو یہ کہ وہ مسلم سے پانی آ رہا ہے. ایک منٹ ہے، والیوم 3 پہ چلے جاتے ہیں دوستو. ہاں جی کس کا فتح؟ آپ پیج نمبر 114 پر آ جائیں. ایک سیکنڈ. یہ ویسے ہمیں نظر نہیں آ رہی، آپ کی ویڈیوز ہی آ رہی ہے سامنے. ویڈیو آ ہاں گئی وہ آپ کی. ہٹاتا ہوں میں، ایک منٹ میں کھول لوں ریفرنس پہ ہٹاتا ہوں اس کو. اور میں کہا اس کے بیچارے کو بھی تو کوئی خوراک دیتے رہے نا، پیاسا نہ مر جائے بیچارہ. اس بیچارے کو بھی تھوڑی سی پانی شانی سے ملتا رہے. 1 کتنے میں؟ 114 میں 114 پہ. ویسے فتح اسلام سے یاد آیا سیکر بھائی، جی آپ کو پتہ ہے فتح اسلام پڑھ کے اور توضیح مرام پڑھ کے مرزا صاحب تو کفر پہ فتوے لگے تھے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. جاؤ فتح اسلام، تو نے نام بھی رکھا تو فتح اسلام رکھا، رافیل رکھ لیتا، 4 جن کی چاندگی تو رہتی نا. یہ آ گئی 114. اچھا یار جو یہ میں 2 منٹ دورا، میں تجھے 2 منٹ کے لیے بخشا ہوں جی. ٹھیک ہے بھائی، آخری لائن کیا معلوم نہیں سے پڑھنا شروع کرے. کیا معلوم نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جس قدر مشرکین کا کینہ ترقی کر گیا تھا، اس کا اصل باس اور سخت الفاظ ہی تھے. ہیں دوبارہ پڑھے. ہیں کیا معلوم نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں
جس قدر مشرکین کا کینہ ترقی کر گیا تھا اس کی اصل باعث وہ سخت الفاظ ہی تھے جو نادانوں نے دشنام کی صورت پر سمجھ لیے تھے، جن کی وجہ سے آخر لسان سے سنان تک نوبت پہنچی، ورنہ اول حال تک تو وہ لوگ ایسے نہیں تھے۔ مطلب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، معاذ اللہ، ان کے الفاظ کی وجہ سے وہ ایسے ہو گئے۔ بالکل۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے پڑھتے جانا ہے، ابھی یہاں پہ رکنا نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی پر یہ شور کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اچھا آپ کے پیچھے سے ہے؟ میرے یہ ٹھہر جائے ذرا، اس کو میں کر لیتا ہوں۔ نہیں پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل میں مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر ایک الزام لگتا ہے کہ آپ دشنام دہی کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ دشنام دہی، جسے آپ دشنام دہی کہتے ہیں، وہ تو حق گوئی ہے، اور اپنی دشنام دہی کو چھپانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے زیادہ سخت الفاظ یوز کیے مشرکین کے لیے، مشرکین نے جن کو دشنام دہی سمجھ لیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں سیکر بھائی۔ بالکل بالکل یہی، ہاں اس کا یہ نکل رہا ہے، بالکل اس کا یہ نکل رہا ہے۔ اچھا اب اس کے اندر آخر لسان تک نوبت پہنچی، اول میں رکھے وہ ایسے نہیں تھے بلکہ کمال اعتقاد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، سکر بھائی اب آپ آ جائیں پیج نمبر 117 پر۔ سوری اسامہ بھائی، اس کو یہ کہتے ہیں کامل اطاعت؟ جی ابھی آپ کو دیکھیں گا کامل اطاعت کی اصل ریزننگ کہاں سے نکلنے لگی ہے۔ 117 پر آپ 117 سے ہو سوری 107 پہ پہنچ، کیونکہ اسی کا مضمون چل رہا ہے۔ ہاں سوری ہاں جی۔ اور سخت الفاظ سے پڑھنا شروع کر دیں، اگلا پورا پیج آپ نے پڑھنا ہے، پڑھتے جانا ہے بس آپ نے۔ کہا گیا جی اور سخت الفاظ کے استعمال کرنے میں ایک یہ بہت حکمت ہے کہ خفتہ دل اس سے بیدار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے جو مداحنہ کو پسند کرتے ہیں ایک تحریک ہو جاتی ہے۔ مثلا ہندوؤں کی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ اکثر ان میں سے ایسی عادات رکھتے ہیں کہ اگر ان کو اپنی طرف سے چھیڑا نہ جائے تو وہ مداحنہ کے طور پر تمام عمر دوست بن کر دینی امور میں ہاں سے ہاں ملاتے رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں اور اس دین کے اولیاء کی مداح و ثنا کرنے لگتے ہیں۔ تو تینوں مسئلہ ہے اس گل نہ، اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس بات سے؟ یہ کیا اسامہ بھائی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک آپ ایک ہندو کو اس کی کوٹ آن کوٹ دشنام دہی / حق گوئی نہیں کرے گے، سخت الفاظ نہیں یوز کرے گے ان کے اکابرین کے لیے، تو وہ تو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں گے، اللہ کے رسول کی تعریف کرتے جائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہو۔ آگے آپ پڑھتے تو جائیں نا، وہ دیکھیں کہ خود بخود مطلب اس نے خود گالیاں نکلوائی ہیں ہندو سے نبی پاک کو۔ فکر بھائی وہ دیکھیے گا اگلے 2 پیج پہ خود اس کی تشریح کرے گے۔ ہاں ہاتھ ملاتے رہتے ہیں، بعض اوقات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق اور اولیاء کی مداح ثنا کرتے رہتے، دل کی نہایت درجے کی سیاہ اور سچائی سے دور ہوتے ہیں۔ ان کو روبرو سچائی کو اس کی پوری مراد اور تلخی کے ساتھ ظاہر کرنا اس نتیجہ خیر کا منتج ہوتا ہے کہ اسی وقت ان کا مداحنہ دور ہو جاتا ہے اور بالجہر یعنی شگاف اور اعلانیہ اپنے کفر اور کینہ کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، گویا ان کی دک اور بیماری محرکہ کی طرف انتقال کر جاتی ہے۔ سو یہ تحریک جو طبیعتوں میں سخت جوش پیدا کر دیتی ہے، اگرچہ ایک نادان کی نظر میں سخت اعتراض کے لائق ہے، مگر ایک فہیم آدمی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہی طریق رو بحق کرنے کے لیے پہلا زینہ ہے۔ جب تک ایک مریض کے مواد مخفی ہیں تب تک اس کے مرض کا کچھ علاج نہیں ہو سکتا، لیکن مواد کے ظہور اور بروز کے وقت ہر ایک طور کی تدبیر ہو سکتی ہے۔ انبیاء نے جو سخت الفاظ استعمال کیے،
حقیقت میں ان کا مطلب تحریک ہی تھا تا خلق اللہ میں ایک جوش پیدا ہو جائے اور خواہ غفلت سے اس ٹھوکر کے ساتھ بیدار ہو جائے اور دین کی طرف خوف اور فکر کی نگاہیں دوڑانا شروع کر دے اور اس راہ میں حرکت کریں گو مخالفانہ حرکت ہی صحیح اور اپنے دلوں کا اہل ختم کر اہل حق کے دلوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیں گو وہ یہ کیا ہے جی ادوانہ تعلق ہی کیوں نہ ہو اس طرح اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے. اچھا یہ اس کا جی یقیناً سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کو سچے دل سے ایک دن وہی لوگ قبول کریں گے جو بباس سخت اور پرزور جگانے والی تحریکوں کی کتب دینہ کے ورک گردانی میں لگ گئے ہیں اور جوش کے ساتھ اس راہ کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں. گو وہ قدم مخالفانہ ہی صحیح ہندوؤں کا وہ پہلا طریق ہمیں بہت مایوس کرنے والا تھا. ہائے جی سپیکر بھائی ابھی تک وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں. ایک منٹ ہندوؤں کا وہ طریق مایوس کن تھا جس میں وہ نبی پاک کی تعریف کرتے تھے. بالکل وہ یہی کہہ رہے ہیں. وہی ہے نا پہلا طریق نبی پاک کی تعریف کرتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ اچھے سے رہتے تھے. ہاں میں ہاں ملاتے تھے ہاں ملاتے تھے اور تعریف کرتے تھے نبی پاک کی. اس کو یہ ناپسند تھا. جی اچھا ٹھیک ہو گیا میں ذرا سمجھ لوں نا دلوں میں. اچھا میں یار غلط تو نہیں کہہ رہا مجھے دوبارہ پڑھنے دے. نہیں آگے بڑھے آگے تو جی بہت خوبصورت. میں ٹرسٹ می میں آپ کو دوبارہ پیچھے لے کے جاؤں گا لیکن ابھی صرف پڑھا رہا ہوں. پہلی بار گیج کا قدم اٹھا رہے ہیں وہ قدم مخالفت سے. ہندوؤں کا وہ پہلا طریق ہمیں بہت مایوس کرنے والا تھا جو اپنے دلوں میں وہ لوگ اس طرز کو زیادہ پسند لائق سمجھتے تھے کہ مسلمانوں سے کوئی مذہبی بات چیت نہیں کرنی چاہیے. اوکے اور ہاں میں ہاں ملا کر گزارا کر لینا چاہیے لیکن اب وہ مقابلہ پر آ کر میدان میں کھڑے ہو کر ہمارے تیز ہتھیاروں کے نیچے آ پڑے ہیں اور لاکھ دی لعنت ہے بھائی. اور اس یہ کیا جی اس سید پڑھیں گے اس کو قریب پڑھیں گے اس سعید قریب کی طرح ہو گئے ہیں. سعید ہوگا یا جو بھی سعید ہوگا قریب ہو گئے ہیں جن کا ایک ہی ضرب سے کام تمام ہو سکتا ہے. ان کی آوانہ سرکشی سے ڈرنا نہیں چاہیے. دشمن نہیں ہے تو وہ ہمارے شکار ہیں. عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ تم نظر اٹھا کر دیکھو گے کہ کوئی ہندو دکھائی دے مگر ان پڑھے لکھوں میں سے ایک ہندو بھی تمہیں دکھائی نہیں دے گا. سو تم ان کے جوشوں سے گھبرا کر نو امیدیت ہو کیوں نو امید یہ کیا جی نو امیدمت ہو کر کیوں وہ اندر ہی اندر اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اسلام کی ڈیوڑی کے قریب آ پہنچے ہیں. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ مخالفانہ جوش سے بھرے ہوئے ہیں آج تمہیں نظر آتے ہیں کہ تھوڑے ہی زمانے کے بعد تم انہیں دیکھو گے حال میں جو آریوں نے ہم لوگوں کی تحریک سے. آپ یہ دوبارہ پڑھیے گا جو اب پڑھنے لگے آپ اونچا پڑھیے گا. اچھا حال ہی میں والا ہاں جی شروع کریں. ٹھیک ہے. حال میں جو آریوں نے ہم لوگوں کی تحریک سے مناظرات کی طرف قدم اٹھایا ہے تو اس قدم اٹھانے میں گو کیسی ہی سختی کے ساتھ ان کا برتاؤ ہے اور گو گالیوں اور گندی باتوں سے بری ہوئی کتابیں وہ شائع کر رہے ہیں مگر وہ اپنے جوش سے در حقیقت اسلام کے لیے اپنی قوم کی طرف راہ کھول رہے ہیں. اور ہماری تحریکات کا واقعی طور پر کوئی بد نتیجہ نہیں. ہاں یہ تحریکات کو کوتا نظروں کی نگاہ میں بدنما ہے. یار ایک سیکنڈ یار صاحب بھائی یہ کیا بکواس ہو رہی ہے. میں مفہوماً بیان کرتا ہوں. جماعت احمدیہ تو کہتی ہے کہ وہ تو مرزا صاحب وہ نبی پاک کی گستاخی کرتے تھے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ تو مرزا صاحب ان کو جواب دینے کے لیے یہ سب کرتے تھے. یہ تو مرزا صاحب خود گالیاں پڑھوا رہے ہیں نبی پاک کو جان بوجھ کے تاکہ وہ احمدیت قبول کر لے تاکہ وہ احمدیت قبول کرے. کیا چیز اور وہ کہتا ہے مجھے نہیں پسند آیا کہ وہ نبی پاک کی تعریف کرتے تھے. یہ کیا بکواس کی ہے یار. آگے پڑھے وہ اور خوبصورت آگے دیکھیں نا ختم کرے گے.
دیکھیے وہ شریر بدبخت انسان ہے یار یہ. مرزا غلام احمد اس کی ایک خوبی تھی یا خامی کہہ لے کہ وہ اپنے عقیدوں کو ہر جگہ استعمال کرتا تھا، چاہے وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے یہ غلط کام کرواتا ہے تاکہ شریر اور خیر میں فرق پیدا ہو سکے. سکر بھائی یہی تھا نا، بالکل یہ آگے پڑھے نا آپ دیکھیے گا وہی اصول آپ ادھر مل رہا ہے، اسی وقت میں آپ کو دے رہا ہوں. اچھا وہ کہتے ہیں بدگمان مگر کسی دن دیکھنا کہ یہ تحریکات کیوں بڑے بڑے سنگین دلوں کو اس طرف کھینچ لاتی ہیں. یہ رائے کوئی ظنی اور شکی رائے نہیں بلکہ ایک یقینی اور قطعی امر ہے، لیکن افسوس ان لوگوں پر جو خیر و شر میں فرق نہیں کر سکتے اور شتاب کاری کی راہ سے اعتراض کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدائے تعالیٰ نے ہمیں مداحنہ سے تو صاف منع فرمایا، لیکن حق کا اظہار سے باندیشہ اس کی مرارت اور تلخی کے باز آ جانا کہیں حکم نہیں دیا. فتتبروا. ٹھیک ہے جی آگے. سیکر بھائی پہلا اصول پکڑے. مرزا صاحب نے جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا، چاہے وہ الزامی جواب تھا یا نہیں تھا، وہ مداحنہ نہیں تھا بلکہ وہ اظہار حق تھا. اظہار حق تھا، بالکل عقیدہ تھا اس کا عقیدہ تھا وہ. بالکل اس کی ایک اور دلیل دے رہے ہیں آج ہم آپ کو. دوسری بات یہ کہ مرزا صاحب یہاں پہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آریوں نے جتنا بھی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اسلام کے انبیاء، اسلام کے جتنے بھی اکابرین ہیں، ہستیاں ہیں، ان پہ جو کچھ لکھا ہے اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے اور بلکہ یہ اچھی چیز ہے. اس کو بلکہ یہ پسند آ رہا ہے. بالکل، کیونکہ اس سے ان لوگوں کا تعلق اسلام سے جڑ جائے گا، چاہے وہ مخالفانہ ہی ہو، چاہے وہ گالیوں والا ہی ہو. سیکر بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ آج سے مرزا صاحب کو 2 لاکھ گالیاں بھی دینا تو مرزا صاحب کو وہ پسند ہے. تو یہ تو ان کے لیے اچھی بات ہوگی، کل کو میں احمدی سے جڑ سکتا ہوں. سیکر بھائی یہی آپ کو دیکھنا تھا آج اسی وجہ سے. کڈو گالا لائسنس کھولو بھائی سر. نہیں یار کوئی نکالے نا. ہم مرزا غلام احمد کی طرح تو نہیں نا، مطلب اس طرح کے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم نبی پاک کو کوئی گالیاں دیں اور ہم کہیں. اچھا دوستوں میں آپ کی نظر دوڑانا چاہتا ہوں. کہتا ہے مجھے پہلا تحریک جو ان کا تھا نا وہ بالکل پسند نہیں تھا. وہ پہلا طریق کیا تھا بھائیو؟ ہم سب نے پڑھا. کیا طریق تھا وہ پہلا آریوں کا جو ان کو پسند نہیں آیا؟ بتانا چاہے گا. سیکر بھائی یہی تھا نا کہ وہ آرام سے بات کرتے تھے اور کوئی غلط الفاظ نہیں تھے بولتے. ہاں نبی پاک کی تعریف کرتے تھے. اس کو یہ پسند نہیں تھا. اب دوسرا طریق اس کو کون سا پسند آیا ہے؟ جس کے اندر وہ گندی غلیظ باتیں کر رہے ہیں آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اچھا اس کو یہ کامل اطاعت بولتے ہیں بے غیرت. ہاں اس کی وجہ سے کر رہے. ہاں مداحنہ ہاں کو چھوڑ دیں. جی صحیح ہے. اندازہ کرو. اب مزے کی بات دیکھیں آپ. مزے کی بات یہ ہے کہ آج پھر مسلمان جب تمہیں گالیاں دیتے ہیں تو مائنڈ کیوں کرتے ہو بھائی؟ تمہیں یہ طریق کیوں نہیں پسند آتا بھائی؟ جو مسلمان تمہاری ہاں میں ہاں ملاتا ہے تم اس سے خوش ہوتے ہو. جو مرزا صاحب پہ تنقید کرتا ہے تم اس سے ناراض ہوتے ہو. تمہیں تو ماں بہن کی گالیاں دینی چاہیے حق کو، تاکہ وہ بھی تمہیں گالیاں دے. یار کس قدر بدبخت انسان ہے اور یہ دعویٰ کرتا اللہ کا نبی ہونے کا. کس قدر بدبخت انسان ہے. کیا اس نے اصول قائم کیا یار؟ کیا اصول قائم کیا اس نے؟ اللہ اکبر. توبہ 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 توبہ. دیکھو یار وہ کس قدر بے شرمی کا لیول ہے کہ ایک بندہ کہے کہ جناب میں ایک قوم میں رہتا ہوں اور مجھے ان کا طریق پسند نہیں آتا. طریق کیا پسند نہیں آتا؟ کہ نبی پاک کی تعریف کرتے ہیں وہ بیٹھ کر.
میں چاہتا ہوں منافقت چھوڑ دے. گڈ بھائی, مطلب گالیاں نکلوا کے وہ منافقت چھوڑ دے. پھر ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا اکثر کہ یار تم لوگ منافقت چھوڑ دو. ہم بھی تو تمہیں اکثر یہی کہتے ہیں کہ کھل کے اپنا کفر بیان کرو. پھر اس پہ تم مائنڈ کرتے ہو. تم قتل کی دھمکیاں دیتے ہو. پھر ہے بھائی بہت ہی بھائی زبردست اصول دیا بھائی, کمال ہو گیا. کس ذہنیت اس بندے کی آپ دیکھو. اچھا پھر جو یہ کہتے ہوتے تھے اسامہ بھائی کہ وہ تو اتنے نبی پاک کے عاشق تھے کہ لیک رام ایک دفعہ آ رہا تھا تو یہ وضو کر رہے تھے, تو لیک رام پتہ نہیں کوئی اس طرح کا واقعہ بیان ہوتا ہے, تو لیک رام نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا. انہوں نے کہا میں اس سے سلام لوں جو ہمارے نبی پاک کو گالیاں دیتا ہے. تو یہ کیا تھا اسامہ بھائی؟ اس کو تو خوش نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ساری ڈرامے بازی. وہ ایک نارسسسٹ تھا, وہ ایک مطلب ذہنی مریض تھا. سیدھی سی بات ہے. ہاں جی وہ غلط ذہن میں. اللہ اکبر. اچھا بھائی ہر دن آپ اندازہ کرو کہ اس بندے کی کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار شاید اب یہ بس کر جائے, شاید آج یہ بس کر جائے, آج اس کی جو ہے نا وہ کوئی لمٹ آ جائے. پر نہ بھائی, اس بندے کی اخیر ہے ہی نہیں. یہ اپنے کفر میں اس قدر حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے کہ آپ اس کو جتنا ڈیپ کرتے ہو نا, آپ جتنا اس کو کھولتے ہو, یہ اور سے اور کفر نکلتا ہے اس کا باہر. اور اصل کیا ہے مرشد بھائی؟ اصل ہے منجن. وہی جو کل ہمارا ایک بھائی بار بار پڑھ رہا تھا کہ وہ جس سے ہے نور سارا, وہ پیشوا ہمارا. کل بلکہ کل ویڈیو میں سن رہا تھا سبحان اللہ شعر بھول گیا, یہ والا سبحان اللہ شعر بھول گیا تو حق بھائی نے یاد کرایا اس کو پورا شعر. کیسا ہے؟ ہاں وہ شعر بھول گیا تو انہوں نے یاد کرایا کہ وہ پیشوا ہمارا سے شروع ہوتا ہے. تو وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا. یہ ساری باتیں کر کرا کے, ٹھیک ہے, ساری باتیں کر کرا کے آپ اندازہ کرو کہ نکلتا اینڈ پہ کیا ہے. میں کچھ غلط کہہ سکتا ہوں؟ دلیل چیک کرو بھئی, آپ دلیل دیکھو. تو کتابوں کو آگ لگا دو پھر. سیکر بھائی حافظ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی حافظ بھائی. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. الحمدللہ. اچھا سیکر بھائی, آئی ایم ریئلی ویری سوری, میں نے بغیر پوچھے ایک جگہ پہ آپ کا نام دے دیا تھا. تو اس کے لیے سوری. وہ نا ایک میرے بڑے دوست ہیں نیچے, قاری دلشاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جی انہوں نے کہیں آدم سیفی نے ان کا نمبر نکال کے ان سے مناظرے کا چیلنج کیا. اچھا. تو میں نے انہوں نے مجھ سے بات کی ہے, تو میں نے ان کو کہا کہ آدم سیفی جب بھی گئے تو ان کو 2 نام میری طرف سے دے دیں, لے کے آنا میرا کام ہے ان کو. ایک سیکر بھائی اور ایک عامر ایک بھائی. سر الحمدللہ دونوں سے بھاگ گیا. ہاں بالکل ٹھیک. قاری دلشاد صاحب کو گالیاں نکالی اس نے. تو وہ اور کر کیا سکتے ہیں, اور کر کچھ نہیں سکتے نا. قاری صاحب اگر بیٹھے تو نہیں میری طرف سے السلام علیکم, وہ کر کچھ نہیں سکتے کہ وہ اگلے دن بھی. ہاں وہ میرے ساتھ وہ آیا تھا ایک کانورسیشن میں, پرائیویٹ کال میں, پھر اس نے لائیو کر دی تھی.
تو ایک احمدی فیملی تھی ماشاءاللہ، وہ الحمدللہ مسلمان ہو گئی ہے، کنونس نہیں کر پایا ان کو. اور یہ کفر جو ہے ہاں جب ان کے سامنے آتا ہے تو وہ کوئی بھی جو ہے وہ اس سے نہیں جو ہے نا آنکھیں چرا پاتا. ایک عام احمدی جو ہے نا جی 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 اچھا سوری، ہوا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ان سے پرسنل میں رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اعظم سیفی صاحب نے نمبر دیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نا وہ میرے دوست نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ ربی اور ایک قاری دلشاد صاحب، یہ دونوں ان کی براڈ پہ چڑھ گئے ہیں. میں نے ان کو پکے پیر سے کہا، میں کہا 2 بندے لانا میرا کام ہے، آپ چڑھ کے اعلان کرتے ہیں. یہ چڑھ کے جا کے انہوں نے اعلان کر دیا براڈ پہ. انہوں نے کہا جی یہ 2 بندے ہماری طرف سے آئیں گے، ایک سیکر بھائی اور ایک امرک بھائی. سر جی وہ اس نے پہلے یہ رکھا کہ اپنا میں آؤں گا ہماری براڈ پہ آئیں، دوسرا صلاۃ و اسلام پڑھوں گا، اور تیسرا تم مجھ سے معافی مانگو گے. انہوں نے کہا بڑے ہی جاہل بندے ہیں، اس نے اٹھا کے نیچے پھینک دیے. میرے پہ شاید وہ پھر کہیں نہ کہیں ہو جاتا. عامر حق بھائی کا نام اپنے ساتھ لیتے ہیں. اچھا مسئلہ پتہ کیا ہے، جب کسی قادیانی کو کانسٹیپیشن ہو جائے نا تو اس کو بولتے ہیں عامر حق آیا ہی، نال ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. گھوٹ بول رہا، گھوٹ ہے، لکھنا بھی نہیں آتا تینوں، گھوٹ بول رہا. میں نے اپنے بیاف پہ آپ کا نام لیا تھا، میں کہا لانا میرا کام ہے. میں کہا ایک باری میں بتا دوں کہ بھئی آپ کا نام میں نے لے لیا ہے. تو نہیں ٹھیک ہو گیا بھائی جان، آواز جو لاتی تھی پھر اگے پیچھے نہیں ساڈا کام ہے. آواز لگ گئی تے اسی جناب کہنا آگے اسی الحمدللہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں. ہمارے بھائی مان ہے ہمارا، ہمارے بھائی نے آواز لگا دی تو لاتی پھر بس اتنی جی گل ہے. قاری دلشاد آگے سے کہتے ہیں کہ آپ بڑے ہی جاہل آدمی ہیں. صلاۃ و سلام پڑھوں گا، کہتے ہیں آپ بڑے ہی جاہل آدمی ہیں. 11 منٹ کی ریکارڈنگ بھی ہے ہمارے پاس. اچھا وہ اس کے نیچے مجھے دھمکی چیک کرو کہ تم دوبارہ شفٹنگ کی تیاری کرو، تیری طرف آ جاؤ. ہاں کمرہ خالی کر، اسی دوئے آ جانے. ہاں خالی نہ بھی کرے تو نہ کیا. نہیں ویسے میرا کام ہی ہے، میں خالی خود کرا لاں گا، تسی ایڈریس دیو بس. نہ کیا کر اتنے جوگا تو نہیں ہے بیٹے. میر سلیم سے جا کے نا لٹکا اگر وہاں پہ، تیری اوقات اتنی ہے بیٹے، تو وہاں پہ بیٹھ جا کسی بڑے کو لے کے آ، بڑا لے کے آ. تیرا کام نہیں بنتا بیچ میں. ٹھیک ہے بھائی، دلیل سے بات ہونے کو پک کیجیے گا نا قاری دلشاد صاحب. اچھا یار میں نا لیپ ٹاپ کھول کے ٹھہرے دوں ایک منٹ، میں ایڈریس دیکھ لوں. یار سارے کیا سوئے ہوئے ہیں، فریج میں بوتلیں لگی ہوئی ہیں، کیسے سوئے ہوئے ہیں سارے؟ نہیں کیا سیکر بھائی، ابن آدم بھائی تھے ہی تھے. نہیں ادھر ہی ہیں، ہم سن رہے ہیں سر. اچھا ایویں لگتا ہے اسکوپ کی بوتلیں ہماری ہوتی ہے نا. یہ سارے چس لے رہے جی، میں تو ان سے ہی دسنا سارے چس. نہیں چس نہیں، ہم سوچ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا خاص کرم ہے. آپ سنائیں حضور خیریت سے ہیں صاحب؟ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم. پہلے تو آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام. ایسے نہ کریں بھائی، آپ جب ہی ڈالیں بس آپ. اچھا میں عیسو نے مجھ سے رابطہ کیا، میں تو نہیں جانتا تھا، نہ میں نے کبھی اس سے بات کی تھی. میں نے ایک براڈ پہ، ان کی براڈ تھی وہ پتہ نہیں اسلام نور اسلام پتہ نہیں اس طرح کی براڈ تھی وہاں. کرتے ہیں. پہلے اس نے رضی صاحب نے یہ اقرار کر لیا کہ جی مرزا صاحب کی کتاب سے ادھر ادھر ہم نہیں جائیں گے. اب یہ ہماری دوست یہ نہ سمجھے کہ ہم مرزا اس کو صاحب کہہ رہے ہیں، میں صاحب کہہ رہا ہوں، یہ آپ سمجھتے ہوں گے. اوکے کریں، چھوڑیں ان کو، دوستوں کی پرواہ نہیں کرنی آپ نے. جی اور اگلی بات کہنے لگے ٹھیک ہے. میں نے سب سے پہلے بات کی، میں نے کہا وہ جو مرزا صاحب کا ایک بات ہے کہ وہ لکھتا ہے روحانی خزائن کی 292 صفحہ نمبر پر 21ویں جلد کے، وہ کہتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ قصور، بندروں اور خنزیروں سے بدتر ہے، وہ کتوں سے بدتر ہے. کہتا ہے جی اس کو ہم مانتے ہیں. میں نے کہا میں بھی اس بات سے ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ.
मैं भी मानता हूँ, मानेंगे आप नहीं। कहते हैं जी कैसे। मैंने कहा अगली बात फिर 22वीं जेल सफ़र नंबर 499 था तकरीबन, वो खोलें। उसमें मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि हुजूर के हाँ 11 लड़के पैदा हुए, 11 लड़के पैदा हुए, जिसमें से जो है वो सारे के सारे ने वफ़ात पाई। 11 लड़के, औलादों की बात नहीं हो रही मुकम्मल की, 11 लड़के। आप साबित करें कि किस कुतुब से मिर्ज़ा साहब ने लिए हैं, वो एक कुतुब का हवाला दे दे हमें, या उस मुअर्रिख का नाम बता दे। वो रज़ी जो है वो ढूंढने लग गया जी, मदारिज नबुवा निकाले। मैं मदारिज नबुवा से आपको साबित करता हूँ। मेरे पास मौजूद थी, मदरसे में बैठा था। मैंने कहा आप बताएं कौन सा चैप्टर खोलना है। मैंने खोल के पढ़ के सुनाया, 11 कुल औलादे इख्तलाफ करके पैदा। मैंने कहा कुल औलाद की तो बात ही हमने नहीं की, मिर्ज़ा साहब ने तो लिखा है लड़के 11, वो साबित करें आप। कहते नहीं जो सीरत हलबिया में है। मैंने कहा सीरत हलबिया की कौन सी जिल्द बताएं मुझे। मैंने सामने खोली, फिर वो रजी कहता है जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो भूल हो सकती है, मुअर्रिखीन से गलती हो सकती है, जो तो मिर्ज़ा साहब से यहाँ गलती हो गई, हम मान रहे हैं। आप इसको छोड़ें, हम मानते हैं कि मिर्ज़ा साहब से गलती हुई है, मान गया इसका मतलब। जी मान गया उस वक्त, ये क्लिप, ये रजी माना उस वक्त। जी सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ सिकर भाई, ये क्लिप बड़ा वैल्यूएबल है फ्यूचर में। हाँ यार ये तो क्लिप तो लाजमी, ये क्लिप में रिकॉर्डिंग हुई है कोई हाफिज भाई? मैंने भी सबसे पहले यही पूछा था। मुझे रिकॉर्डिंग करना नहीं आता था एक तो। मैं अगर रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं लगाता हूँ तो फिर आवाज़ नहीं आती। पता नहीं इसका कोई मसला होगा, मुझे इतना चलाना नहीं आता। वो नीचे भाई बैठे थे मेरे, वो नीचे भाई बैठे थे, अपना सखी भाई, सखी के नाम की आईडी थी, वो भी बैठे थे। और उसके वो हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, सखी भाई हमेशा। हाँ सखी भाई की होगी। और उसके साथ साथ एक आसिम भाई भी बैठे थे। बस फिर उनके तो पास होगी। हाफिज हाँ, भाई अपना कारी साहब, जब इनसे आपने गुफ्तगू करनी है ना, पहले तो कोई भी आपका फोन है ना, मेक श्योर उसमें अगर फोन में ना भी हो तो आप ऐप कर सकते हैं जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती है, माइक की भी करती है, और उसको मेक श्योर करें, वो पक्का करें, क्योंकि ये दज्जाल लोग हैं, ये कज़ाब है, दज्जाल के पैरोकार है। ये आप ही की ऑडियो को हो सकता है कल को डिस्टॉर्ट करके पेश कर दे, इनकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए आपके पास। ये जी जी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये बात उसने की ना रज़ी ने, तो फिर वो जवाद बोला, जवाद कहने लगा नहीं नहीं हम ये नहीं मानते कि मिर्ज़ा साहब से गलती हो, मुअर्रिखीन से गलती हुई, मिर्ज़ा साहब से तो गलती हुई नहीं है यहाँ। फिर वो टाल मटोल, फिर वो रज़ी कहने लगा कि मैं ना ड्राइव कर रहा हूँ, मैं इस वक्त सफ़र में हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। वो फिर चला गया, मुझे भी फिर इन्होंने नीचे उतार दिया। फिर रज़ी ने जो है वो उससे रब्ता किया, ये जो सैफ़ी है इससे रब्ता किया, मेरा भाइयों से नंबर निकाला कहीं से, निकाल के उसको दिया। फिर उसने मुझसे रब्ता किया कि आप डिबेट करें, हमसे मुनाजरा करें, मिर्ज़ा की किताबों पर आप बड़ी बातें करते हैं, मिर्ज़ा की किताबों पे आ जाए। फिर मैंने अपने दोस्त बैठे हैं नीचे, उनसे रब्ता किया, फिर हाफिज़ तौसीफ़ साहब से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि शेखर भाई या फिर आमिर भाई का नाम ले। आज फिर मैं ब्रॉड पे गया उसकी, वो सैफ़ी की, इसी आई से। मैंने कहा जी आप मुनाजरा आपने तय किया था कि मुनाजरा आप करना चाहते हैं। कहते जी करना चाहते हैं, वो मौलाना साहब कहाँ हैं, उनको ले आए। मैंने कहा बात करें आप, मेरी तरफ से बात करेंगे, हमारी तरफ से आमिर भाई या सीकर भाई, इन दो में से आप सिलेक्ट करें किन से। जब जो ही मैंने आमिर भाई का और आपका नाम लिया ना, मैंने उनका चेहरा देखा, चेहरे के रंग ऐसा उड़ा ना उस बंदे का, उसने कहा गलत चैनल पे चले गए। हाँ ये गलत चैनल पे चले गए। हाँ चैनल वो बावला हो गया, जिस तरह से पता नहीं था कि अब क्या करना है। कहते नहीं उनसे मैं बात नहीं करता, आमिर से, आमिर हाक साहब से तो बात मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हाँ सीकर साहब से बात करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शरायत है, मुझे दुरूद पढ़ने देंगे। नहीं अपनी पुप्पो के घर आए हैं दुरूद पढ़ने, क्यों पढ़ने देंगे भाई? इस बीमारी को सिकरविया कहते हैं। इसको उनको कहें कि मिर्जा साहब को सच्चा साबित कर दे। देखिए दुरूद तो नबियों पे होता है, मिर्जा साहब को सच्चा साबित कर दे और आप बैठ के पढ़ ले। पहले मिर्जा साहब को सच्चा साबित कर दे ना, बाद में काम ये भी हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की खुशी हुई, और अंदाज़ा भी हुआ जब आपका और आमिर भाई का नाम लिया गया। नाम से ही पता चल गया कि मतलब कि नाम ही काफ़ी है। बस जी वो तो खैर हमारा क्या है, आमिर अक भाई जो है वो तो हमारे बड़े भाई है, और उनके साथ तो इनके खैर बड़े भी नहीं बैठेंगे, और इंशाल्लाह ये आगे लग के भागने वालों में से है। पिछले दिनों इनका आपस में टाकरा भी हुआ था, लेकिन ये आगे लग के भागने वालों में से है। और सिंपल सी बात, बल्कि मैं भी आपको कहूँगा कारी साहब, अगर इनसे आपने गुफ्तगू फ्यूचर में करनी भी है ना, अव्वल तो आपने अगर कहीं भी इनके साथ इंगेज होना ना, तो इनको कहे भाई मैं अपनी ब्रॉड लगाता हूँ, या मेरा कोई भाई जो जानता है ब्रॉड लगाना सही तरह वो ब्रॉड लगाता है, 1-on-1 हम होस्ट टू होस्ट बैठ के आपसे बात करें।
ان کی براڈ پر اتار دیا نا آپ کو بعد میں اور نیچے کر دیا اور پھر آگے پیچھے، یا ایک پکڑا جاتا ہے دوسرا بیچ میں آ جاتا ہے. اب رضی آپ کے ساتھ 1-on-1 ہوتا تو رضی کا ریسکیو ہونا ہی کوئی نہیں تھا، لیکن یہ اکیلے بیٹھتے ہی نہیں، یہ بیٹھتے گینگ اپ ہو گئے. تو اول تو ہم نے اگر کسی دن بھائی نے بھی بات کر دی ان کے ساتھ کرے وہ 1-on-1، اور بالکل اس کے بعد جو ہے ٹاپک کے اوپر بات ہو، پھر مزہ بھی اس چیز کا آئے گا. تو باقی آپ حافظ صاحب ایک چیز میں غالب صاحب آپ کو بتاؤں، آپ کچھ دن، صرف کچھ دن بھائیوں کے ساتھ ذرا جڑے رہے، کچھ دن صرف ہم جو کچھ چیزیں آپ کو حافظ صاحب پیش کریں گے نا غالب صاحب، آپ نے وہ چیزیں مرزا غلام احمد کی ذرا نوٹ کرنی ہے، ریفرنسز آپ نے نوٹ کرنے، بلکہ میں انشاءاللہ میں آپ کو پرووائڈ بھی کراؤں گا. وہ سب بھائیوں نے مل کر وہ چیزیں جو ہے اکٹھی کی، آپ کو اور طرح کا مزہ آئے گا. مطلب ان سے بات کرتے میں نا آپ کو مزہ ہی اور ڈیفرنٹ لیول کا آئے گا. اچھا میں نا بہت بیٹھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں نا اپنا مفتی مبشر شاہ صاحب کے نا، ادھر میں بیٹھتا تھا. ہاں جی، اچھا مفتی صاحب کو آپ سنتے رہے بیٹھ کے، بس پھر آپ کی بیس تو بن چکی ہوئی ہے، وہ بیس سنتے رہے. اور الحمدللہ مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ بھی ہے، واٹس ایپ پہ رابطہ ہے کافی عرصے سے. اور میں نے پہلے مفتی صاحب سے کہا، میں نے کہا حضور آپ مناظرے کا وہ چیلنج کر رہے ہیں، تو مفتی صاحب نے کہا میں اس وقت مدینہ شریف میں ہوں، میں مدینہ شریف کی حدود میں ان بدبختوں سے مناظرہ نہیں کرتا، ان کی آواز بھی برداشت نہیں کرتا مدینے میں. تو فی الحال اس کو پینٹک رکھے. بس نہیں، مفتی صاحب کو آپ سن رہے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں کوئی کبھی ہے ہی کوئی نہیں کسی قسم کی. تو انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ جو نارمل ابھی مفتی صاحب چونکہ بیزی ہیں، تو جس طرح یہ ہماری براڈ چل رہی ہے تو اس پہ ابھی دیکھیے گا کچھ اور بھی ہم معاملات مرزا صاحب سے چلائیں گے. بلکہ قاری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک اور چیز پہ ذرا نظر ماریں اور اپنے بھائیوں کو بھی ذرا اس پہ سمجھائیں. اور اب ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون سے بھائی اوپر سو رہے ہیں؟ کر سکتے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ الکریم. جب بھی آپ کی براڈ آن ہوگی انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا. زبردست. ہیلو جی، قطع کلامی کی معافی سیکر بھائی، اگر ایک بات پوچھوں تو جی بھائی جان ضرور کہنا ہوگا. جی سر سوری معذرت کے ساتھ. وعلیکم السلام. ایک سوال اور ساحل بھائی، ایک سوال. یہ قادیانیوں میں مومن کس کو کہتے ہیں سیکر بھائی؟ قادیانیوں میں مومن کون ہوتا ہے؟ قادیانیوں میں سچا مومن وہ ہوتا ہے جو قطورہ ہو، کھسی ہوتا ہے. کھسی ہوتا ہے. اچھا یہ نیچے ایک بندہ پوچھ رہا تھا نا مومن ان کا جو ہے، تو مومن ان کے لیے مومن جو ہے وہ کھسی ہوتا ہے جو رضی ہو. جی بھائی اب میں نے آپ کو 2 ویڈیوز بھیجی ہیں، وہ ویڈیوز سے سنائیں ذرا لوگوں کو. تمام بھائی یہ ایم جی کو کیا کر دیا آپ نے؟ وہ تو پاگل ہو چکا بالکل. وہ مرزا صاحب کو مشرک اور غیر مسلم ڈکلیئر کر رہا ہے. واقعی میں؟ یس سر. سیکر بھائی مٹھائی میری طرف سے مٹھائی میں بانٹوں گا. بھائی دیکھیں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ مرزا صاحب واقعی میں کذاب و دجال تھے. ٹھیک ہے، ان کے عقائد سخت قرآن کے خلاف تھے. جی سر وہ میں نے ویڈیوز بھیجی ہیں، وہ تو سنیں ذرا. میں ایک منٹ ذرا فارورڈ کر لوں اس کو. مرشد بھائی کو لگتا ہے آواز لیٹ آ رہی ہے. الحمدللہ. اوہو میں تو سن کے میں تو حیران ہو گیا کہ ایم جی کیا ہو تجھے ہو کیا گیا یار. ایم جی کو نہ کچھ اسامہ بھائی جی یار ہم اچھے سے ایک بار دوبارہ ایم جی بھائی سے بات نہ کریں یار. آئی تھنک ہی ہیز لاسٹ اٹ. چلے میں معافی مانگتا ہوں. ایم جی بھائی دیکھیں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو، اور یہ آپ کا قصور ہے، یہ آپ نے جہاں یہ آپ کا قصور ہے اس محمد والی جو آپ نے کی ہے نا حرکت. بالکل میں معافی مانگتا ہوں. لیکن سیکر بھائی جو بھی ہو گالی آپ کو ہی پڑھنی ہے پھر بھی. نہیں دیکھیں ابھی رکیے گا. ایم جی بھائی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایک بار پھر کھلا چیلنج آپ کو، آپ آئے. نہیں چیلنج نہیں یار، پوری دعوت ہے، کھلی دعوت ہے. آپ اپنی لائیو لگائیں، میں اور آپ اکٹھے بیٹھتی ہے اور اسماعیل احمد پہ تحقیق کرتے ہیں لاہوریوں کے پرسپیکٹیو سے. میں نے کہا میں اس سے پہلے کا پوسٹر بنا کے سریعام کر دوں، میں اپنے بھائیوں کو تو بتا دوں کہ ایم جی نے کیا ہے. یار یہ کیا ہوا ہے؟ ذرا لے جی ویڈیوز آ گئی ہے، ذرا پلے کرتے کیا کیا ہے، کیا ہے ایم جی صاحب. لے جی ذرا پلے کرتے ویڈیو. اور جو مسلمان یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ اور یسوع ایک ہی ہیں، اوئے وہ کس طرح کا مسلمان ہے؟ او بڑھ گیا میں اوکی کی کہتا ہی
सीकर भाई ये रिकॉर्डिंग भिजवाए सीकर भाई अगली भी सुने वो तो शिरक में सीधा सीधा ओ यार मुलव्वस एक बारी और प्लीज सीकर भाई एक बारी और प्ले करो। और जो मुसलमान ये कहे कि हजरत ईसा और यसू एक ही हैं, वो किस तरह का मुसलमान है? वो तो शिरक में सीधा सीधा मुलव्वस नहीं है। इसकी दलील दे दो सीकर भाई के साथ में एक पिक्चर भी है। सीकर भाई एक पिक्चर भी सेंड की है मैंने आपको। मैं पिक्चर भी खोल रहा हूँ। ले पिक्चर खोल ले सीकर भाई, इसकी दलील दूं आपको? जो शख्स ये कहे कि हजरत ईसा ओहो सॉरी पिक्चर ये है नहीं, दोनों वीडियोस ही हैं यार, पिक्चर तो नहीं है। अच्छा सीकर भाई, इन्होंने कहा है कि जो शख्स ये कहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हवाला नहीं पढ़ूंगा, जो टॉपिक एक वीडियो मुझे देख लेंदे, वीडियो भी दोनों देख लेंदे। और जो मुसलमान ये कहे कि हजरत ईसा और यसू एक ही हैं। साहिल भाई दोनों एक ही वीडियोस है ना? दो वीडियो सारे, एक में शिरक का फतवा है, एक गैर मुस्लिम का फतवा है। ओ अच्छा हाँ ठीक हो गया ठीक। तो अब वो पिक्चर में दोबारा सेंड की, जरा चेक करें। भाई इसके बाद मैं आपको जो है ना वो डांटूंगा कि आपने एमजी के साथ क्यों किया है ऐसा। यार ये जाती है। ओए होए अल्लाह क्या हो गया। अभी लगा दें या ना बाद में लगाएं? नहीं अब बिना हवाले क्या लगा दें, आप तस्वीर लगा दें, वो हवाला है ही, इनको पता नहीं चलना बेचारों को कि वो कहाँ से है। देखिए आप साहिल भाई, आप तो हवाला दे के बात करते हैं। नहीं हवाला जिक्र मजे की बात, सामा भाई मजे की बात। मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ बेचारे का। आजमजी क्या हो गया तुझे? साहिल भाई जज्बात नहीं कंट्रोल हो रहे। सिर्फ एक मिनट लूंगा साहिल भाई, फिर आपको पूरा स्टेज देता हूँ। सीकर भाई, साहिल भाई देखिए हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास हवाला ही नहीं होता ऐसी चीजों का। जी साढ़े कोल तो हवाला ही नहीं होता, पहली गल ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा इल्मी तौर पर, ठीक है? वो कैसा मुसलमान है जिसने बाइबल के यसू को उसकी जो इन्होंने जो बातें है, किस्से है, उसको लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे लगा के कुरान से दलील दे दी। वो कैसा मुसलमान है? एमजी तो बढ़ गया। देखे एमजी के मुताबिक वो कैसा मुसलमान है, वो कैसा मुशरिक है बकौल एमजी, जिसने बाइबल की यसू की कहानियां लेकर इस्लाम के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे लगाई और उसे कुरान से तस्दीक दिलवा दी बकौल एमजी। बिना रेफरेंस के सबूत कर दी, प्रूव कर दिए। चले टिकट भाई प्लीज वो आप तस्वीर कर दे फ्रंट पे। मैं कर देता हूँ यार, ये तो जुल्म हो गया है। वैसे एक बात बोलूं सीकर भाई, मरीज का जो मर्ज है वो बढ़ गया। मुझे क्यों जब नए सिम्टम्स थे तो उन्होंने कहा था कि जाहिल और काफिर मौलवी, उन्होंने मौलवी नूरुद्दीन साहब, मुस्लिम मौद साहब, बशरुद्दीन महमूद साहब को जाहिल काफिर का फतवा दिया था। अब मरीज का जी मरीज भाई का माइक खुला हुआ है, ये क्या किस आवाज आती है आपको बीच में? अचानक आती है।